hamni khorang bai nogolam sugdagi phayo ter Bishwakarma mataini tongthokmungo sangsari di goina ganthini chithi mumbai noknogo luwajimung chengjak phai tongo Bishwakarma matai auli ganangui terni tongthokmungni boyar sipsajak tei bukhawo wajagui tongo sajokmungni kokthai o tongthokmungno teibo sangsarina bagui Ma Kunjasri Jewelry tubui phaika kha sotonjaknai offer Tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off Debak paimungo tongnai sokat Rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off Tei tongo kecham kanmanai na selai ketal kanmanai painani shep Ojoto offer kisa jorani bagui no tongnai 10 September ni sini 17 September jora haike o Bishwakarma matayo goina ganthini sangsamung bai gedaldi logi tongo Ma Kunjasri Jewelry goina ganthini borom halokni puitu Ma Kunjasri রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া जोंसासा pohorbai kupulum engtheng lama hamni khorangbai pungtheng rejapmung ama osamataini tongthokmungo tongthoklaitung jotto boro mataini jorao tubudi ketal jithima o osani jorao Ma Kunjasri Jewelry norokni bagui tubui phaika kahamko jotto offer rangsakni goina ganthini mojuriwo tongo 30% off jotto manei paimungo tongnai sokat rufaini kanmanaini mojuriwo mannai 100% off tai tongo kecham kanmanei sulai ketal kanmanei painani kaham set muitunarakbi o offer tongnai kisa jorani baguino 20 September ni sini 27 September jora o osamotayo salbrumno goina ganthi bai thangsathang logi tongo Ma Kunjasri Jewelry goina ganthini borom halokni puitu tapokno phaidi Champaknagar Ma Kunjasri Jewelry phalnogo Ma Kunjasri Jewelers Champaknagar khulungkha Tripura hastini chotolupurogno Diwali te Dhanteras ni ani hamjagma dekha kahamya paro Ochon sashanai thothok shalnorege Swarnakomal Jewelers norongni bagi tubi phaika Dhanteras dhan samriddhi offer Noroni na tak ketamna shalai ketal horma gana rangsa bonarok painani shep manai offer chenge rijanai 14 October ni jingi 25 October jora oro rangsa ni making charges tongnai 25% off te diamond making charges tongnai 100% off Swarnakomal Jewelers kotor khai juda juda chain te diamond ni collection ro bonarok nugui manai amsuk simia ko te bokotma kaham tong phonaroni bade Swarnakomal Jewelers o Kisna Diamond 25,000 ni money paike scooty te car manani sebo tongnai jot tolukorono Dhanteras te Diwali ni hamjamu yafaru o Diwali o jotani nognuku maiphang te khorphang bai koplong angitong Ochon sasha shalnote Swarnakomal Jewelers lupurogno hamjagma te kobung yafaru hambai Sangsasa tadi pohor bai dan jangja
Tasamungni poktuma subui phai tongo dhantera. O jora kahamo rangsak tai rufaini jeng samung unseng hamarini shuar. Haini bagai ma konjastri jewelry subui phaiga alaida dhanteras offer. Tongo rangsak ni gona gantini mojurio 30% haiklaimung. Debak paimungo rejaknai shoka. Rufaini goina gantini mojurio 100% haiklaimung. Tei tongo kecam goina ganti selayai ketal goina ganti painani kaham ser. Dhanteras engka ketal no cengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham pero goina ganti ni jeng samung no tini redi nukhungni borok tai ganani khasuk sani thani. Offer tongnai 11th October nisini 19 October jora. Goina ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি থাই চম্পকনগর হাতি পশ্চিম ত্রিপুরা Khulumka ang runa de broma norong joto nono lamsogo chini tabu sujorani kokboro koktumawa Pujano phaji nale na tinini koktuma bokroro Hasana Montrokra Professor Dr. Manik Shahano Khoboi bini nokni joto borokni manjahungo bini nokni oshamrai khibijaka dosmika do hasrao manjaka AM senior emleti pok mojumdar no khoboi dekun adong rok Huja koktumani bisinti shika hijola police NCBSDF de BSF ni thamjate jurmumbai Aralia Gram Panchayat amsayo DR038078 marade kusa malkhungona de manjaka kabama marani khop sirap party mungo khoroksha borok no phano robi marni koktuma kre Haido hai vehicle checking khlaitong mani Zorawati R078342 marani khungsa auto mal khungo naitobe manjaka kaini plastic drum disiwa 35 kg 100 gram city gran padi mo krungja khosha mal khungi driver na arrest khlaika jatrapur thani police Vijaya Dashmini shalo shiri shitimi raidano rugai Dashmi mutai barok zakha ama osha mutai no yasakmani yagulo shindur tungmingbo tunglaika lukini hamzuk song Rangsal hora bishal kor amjani dalbidal falnogor rate khlai manjaka dalbidal branding phatar hani chuak party mungo khorokshano phanorobi marmari koktuma kudai Shangono chalo Gandhi Gado Mahatma Gandhi ni azemani shalo regai borom biafarka montri Shantana Chakma ashalo bini logio tongka BJP bodon ni kubun adoro Tabo koktuma shukrube Hasana Montrokra Professor Dr. Manik Shahano Khoboi bini nokni joto borokni manjak mungo bini nokni oshamutai khibijaka dosmika do azrao manjaka AM senior emleti pok mojumdar no khoboi dekubun adong rok
Bishopgromna haikino taklai bishop bothi thangsak makhonral shahani nogo kaijaka osamotai no kivinani thangai dasami karo thangai sogika hasani mantri okra professor dr manik shahano khoboi beninoni joto borarok tamani hinke tohi thangsak makhonral shahani besla ongkha hasani mantri okra professor dr manik shaha aboni bagino sangrong sal bijaya dashami ni salo dashami ghado thangai osamotai kivika hasani mantri okra professor dr manik shaha aboni aglono taklai bishini osamotai rogoi dalbitor koglam shaka hasani mantri okra professor dr manik shaha আমরা সবাই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি দিনটির জন্য যে আজকে 5-6 দিন ধরে মা এখানে আছেন এবং কী কারণে এসে সবাই জানে যে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য যে শুভ শক্তির যে প্রকাশ তার জন্য মা এসেছেন তো পৃথিবীতে এসছেন এবং পৃথিবীতে শ্বশুরবাড়ির থেকে কৈলাস থেকে এসছেন তো এই শুভ শক্তির যে প্রকাশ করে শুভ শক্তিকে এখানে শক্তিশালী করার পর ন্যাচারালি উনি ওনার শ্বশুরবাড়িতে আবার যাবেন শ্বশুরবাড়ি শিব ঠাকুরের এখানে যাচ্ছেন একদিকে যেমন যে বিজয়ের যে উৎসব যেটাকে আজকে বিজয়া দশমী আমরা বলি এই উৎসবে তো আমরা সবাই খুশি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী থেকে শুরু করে সারা ভারতবাসী খুশি একদিকে খুশি আবার আরেকদিকে নিয়ে আনি আবার সামনের বছর আবার আর এক বছরে যে শুভ শক্তিকে উনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন সেটা থেকে ভাইব্রেশন নিয়ে আমরা আগামী দিন সবাই যেন সুখ শান্তিতে আমরা থাকতে পারি আমি মার কাছে প্রার্থনা করবো উনি আসেন সবসময় কারণে সবাইকে আশীর্বাদ করার জন্য সুখ শান্তি যেন থাকে সবার সমৃদ্ধি যেন হয় তো আমি সেটাই মার কাছে আজকে এই শুভ বিজয় উপলক্ষে সবার কাছে আমি মার কাছে সেটাই প্রার্থনা করবো যেন বিশেষ করে ত্রিপুরাতে সবাই যেন ভালো থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকে এবং একজন আরেকজনের হাত ধরে যেন আমরা চলতে পারি সেটাই আমি ভগবানের কাছে মার কাছে প্রার্থনা করব এবং আসছে বছর আবার হবে এবং এখানে যে আজকে আমরা দেখলাম যে বিসর্জনের যে কমিশনে রেখেছেন আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব ওখানে আছে তো মেয়র সাহেবের এবং ওনার টিমের তত্ত্বাবধানে এখানে গত কয়েক বছর ধরে আপনারা দেখছেন যেভাবে বিসর্জন নিয়ে একটা সবসময় একটা কপালের চিন্তার ভাবনা ছিল সেখান থেকে কিন্তু আমরা মুক্তি পেয়েছি এবং সুন্দরভাবে বিসর্জন হচ্ছে মাকে প্রকৃত অর্থে যেভাবে বিসর্জন দেওয়ার দরকার সেইভাবে কিন্তু এখানে ব্যবস্থা করা সেই উপলক্ষে আমি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে আমি ধন্যবাদ দেবো এবং মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ Ashla Hasani Mantri Okra Professor Dr. Manik Shano Karibo Manjaka AMC ni Mayor Emladi Pamozunda Rakoshong Abani Aglono te Kubun Thaini Osamotai bo Ashalo Doshumi Kado Kivizaka Tasokra Agolin Nishimi Pronomic Oktum Chinik Korang Hoja Koktumani Bisinde Shipahijola Police NCB SDF de BSF ni Thanjate Jurumbai Aralia Gram Panchet Amsayo DR03E07 98 Marani Kungsa Malkungonai to Manjaka Kabama Marani Kop Sirap Padimgo Kroksha Borok no Fano Romiman Mani Koktuma Kadai Haste habang hasino femuni yakni kagana ne bagai dalbidal samung budaya gona hari dongo yaba abani musu thela mingusalia hasini kisa seglu kurok kisa serang ni bagai abu hai femuni bani akai dongo
Abu Hasri Shigla Shigli Rohitina Munafising Tangi Doman Lumsago, who's a Kotumani between the Shivajula Police, NCB, SDF Day, B7 Tanjat Jumua Aralia Gram Poncher Amsoyo, DR03E0798 Marine, Fusa Malkona to Manjaka, Obama Marine Cop Syrup, Piaba Patimo, Roshan Fan Roman Malikok Magre, Ashalo SDF SP, Coloroy Additional SP, Shopping Dep, Shunamura Sub District, Police Officer Shoshi Mohan Depormate, Shunamura Thanani Usi Tapos Rasmi Manjak Moklasaka or Obijan. आप लोग भी तो हेल्प कर दीजिए ना भाग जाए तो भाग जाए आप नहीं छोड़ी फिर आपकी आप ही आ जाइए आपको तो हम लोग ये दिखा रहे हैं बारिश हो गया ना ज्यादा Padimunote Hasri Lukuroni Bisingon Sakawana Mong, Tamari Hinke Abu Hake Shabrum no fake Muni Mani Kani Majage Tomani no Lugui, Hasri Lukuroni Bisingon Zakadal Bidal Singmong, Padimunote Shabashabokon Zakon Abronte Shaduguna took Mong Korzakabo Police. Bureau Report, Jenny Koran. Haido High Vehicle Checking Clytoman is Rawati R07A3429 Marini, Kunsa Auto Malkungot Naitogo Manjaka Kaini Plastic Drum Bisingot 35 kg 100 grams City Grand, Padim Wokrunza Krosha Malkumi driver no Eres Klaka Jatrapur Thani Police. Party Mokrunza Krosha Malkumi driver ni Mungui NDPS Ekermo Klesakai fire. Baitago, Ashalot Natuguman Shidi Granosis Clay Tanawa, Tubu Heka Police. Poktumani Bising de Jatrapur Thani Usi Sri Kanto Bordon, Shawik Naraka Ashalo Jatrapur Thani, Sub Inspector Omar Kishur de Boromano Kobe, Tekubur Police Bahini Subasuba Ashalo Fekuni Manikne, Natuk Mungo Onkoreka Haman Mariman Kahne. Chagon Salo Vehicle Checking Clayman is Rawa, DR07A 3429 Marik Puso Auto Malkungo, Naituge Manjaka Kaini Plastic Drum Bisu 35 kg 100 gram, Shidi Grand, Party Mukuruza Krosha Malkun driver no Eres Klaka Jatrapur Thani Police. সন্ধ্যারাত অনুমান 7টার দিকে আমাদের পিএস অফিসার এসআই তপন দেবনাথ এবং এসআই অমর হোসেন দেববর্মা তারা যখন কাঠালিয়া উত্তর মহেশপুর অঞ্চলে যখন ভেহিকেল চেকিং করছিল তখন একটা অটো গাড়ি যেটার নাম্বার TR07A3429 এই গাড়িটা সিগন্যাল দিলে গাড়িটা সিগন্যাল না মেনে একটু সামনে যখন যাইতেছিল তখন আমাদের অফিসার যখন শেষ করছে গাড়িটাকে একটু সামনে গিয়ে এটা রেখে ড্রাইভার গাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তখন গাড়িটাকে যখন আমরা চেক করলো সার্চ করলো তখন গাড়ি থেকে আমরা প্রায় 2টা প্লাস্টিক ড্রামের মধ্যে টোটাল 35 কেজি 100 গ্রাম গাঞ্জা আমরা এটা থেকে রিকভার করছি এবং এগুলো সিজ করছি এবং গাড়ির ড্রাইভার মালিকের বিরুদ্ধে আমরা যাত্রাপুর থানায় একটা এনডিপিএস মামলা দিয়েছি এর নাম কি স্যার গাড়ি ড্রাইভারের নামটা এখনো এস্টাবলিশ হয়নি আপনারা কি টল রাখছেন পুলিশ বললাম তো এখানে এসআই তপন দেবনাথ আর এসআই অমর হোসেন দেববর্মা তারা চেকিং করছে Abri Yagula Ashalo Manjamai Shidi Granosis Claye, Tanautu Buzaka. Party Mugote Shabashabukur Zakto Ablonte Jaitoguna to Kungon Konzakta Bujatrapur Thani Police. Bureau Report, Chini Korang. Vijaya Doshmini Shalo Shirishitini Raidano Rugai, Doshmi Mutai Barozaka, Ama Osha Mutai no Yasakmani Yagula Shindur Tung Mungbo, Tenglaika, Nukuni Hamzuk Song. Srishitini Shimino Vijaya Doshmini Sharafuni Shimino Durgabario Mutai Baroksago, Abaikina Ashlo Nukuni Hamzuk Song Ama Osha Mutai no Paitang Nairobi Horlayo, Finding Vishua Deshaki Philip Finani Bagay. They Nukuni Ham Granny Bagay Kaham Kolomoy Mutai Layo, Abaikino Shangro Shaloraza Korakulini Durgabario Bo Abhai Mangflino Nuksaka, Borok Nijoto Shamu Humunati Kok Shaka Durgabarini Puzari. আজকে মার বিজয় দশমী তিথি সম্পন্ন হলো দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেছে ঘর চলে গেছে রাজবাড়িতে নারায়ণ চলে গেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে আমরা সন্ধ্যেবেলা মাকে বরণ করব
বরণের পর মাকে নিয়ে বেরোনোর পরে এখানে রাষ্ট্রীয় সালামি হবে, তারপর মাকে নিয়ে বেরিয়ে আমরা রাজবাড়িতে যাব। রাজবাড়িতে ওখানে রাজ পরিবারের ওরা বরণ করবে মাকে, তারপর রাজবাড়ি থেকে দশমীঘাটের উদ্দেশ্যে গিয়ে দশমীঘাট গিয়ে আর গঙ্গা পূজা হবে। গঙ্গা পূজার পর মাকে দড়ি কেটে ছটায় আমরা বেরোনোর ইচ্ছে আছে, মা যা করে। Abahikno Shindor Kela Tungani Fine Nukuni Hamjuk Shong Shalaika Noni Hamgrani Logilogi Joto Tonko Shong Kasang De Donani Fine Bishiwo Ama Osha Muteno Desha Katong Tongtoni Bishingti Nashing Tonani Bagay Matai Kulum Layo Hane আজকে আমাদের হিন্দুদের বিশেষ পূজা দুর্গা পূজা, সেটার জন্য আমাদের মানে মার কাছে সবার মঙ্গল কামনার জন্য আমাদের যাতে শুভ রাখে ভালো রাখে তার জন্যই আসা। মাকে বিদায় দিয়েছি এই সবার মঙ্গল কামনায়। এই তো সবার মঙ্গল কামনা, সবাই যাতে ভালো থাকে সুস্থ থাকে। আজকে তো দশমীতে মায়ের যাত্রা করানো, মাকে আগামী বছরের জন্য যাতে আবার মা তাড়াতাড়ি আসো, সবাইকে ভালো রাখুক এক বছর, মার আশা অবধি যাতে সবাই মঙ্গলভাবে থাকতে পারে, ওই কামনা করেই আজকে আমরা এই মায়ের কাছে মার চরণে একটা ফুল বেলপাতা সিঁদুর নিয়ে আসা আর এই হাসি মুখে সবাইকে সিঁদুর পরানো, সিঁদুর খেলা, এটাও একটা আবেগের ব্যাপার। তো ওই সব কিছু মিলিয়ে যাতে সব একটা বছর মার মঙ্গল কামনায় কাটাই, ওটাই আশা করি। মার কাছে কি প্রার্থনা রাখি? মার কাছে প্রার্থনা করবো সবাই যাতে ভালো থাকে, সবাই যাতে মন ভালো থাকে। কি পূজা কিভাবে কাটে? পূজা অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম না, আমি কলকাতায় ছিলাম, আমি আজ আসলাম। আচ্ছা, আজকেই আসলেন? হ্যাঁ, কাল রাতে এসেছি, আজকে এসেছি। তো আজকে কিভাবে পূজা দেখবেন? পূজা তো এসে গেল, আজকে ভাবছি সিটি সেন্টারের সামনে গিয়ে দেখবো, এখানে তো যায় সব বিসর্জন হয়। Ashla Bishoprum Haikeno Katong Tong Todim Bishing Di Brirogna Shindur Kela Tongmani Niksaka Raza Koragolini Durga Bariwo Raza Koragolini Shimi Pronomni Goktum Chini Korang Srangsal hora bishal kor amzani dalbidal falnogor red clay manjaka dalbidal brandni phatarhani chuak badi mungo khorokshano phanorami marmani koktumak rei অসমতানি জোরাও মুসাদেরামো নিয়ানি বাগৈ আবহাই সামুং বুটাং ইয়াগনা হারজাগৈ টঙ্গো আজরাবো সিপাহি জলানি ডিএম ডক্টর সিদ্ধার্থ শিবজেশওয়াল ড্রাই অ্যানাউন্সমেন্ট খ্লাইজাকমানি আতাং বুটাংনি বিসিংতিনো অসমতাইনি নবমিনি হর বিশালকরনি এসডিপিও বিকাশ সিন্ডিয়ানো খबै তেই গুবুন পুলিশ বাহিনী রক দালবিদাল আমসাयो थाङै रेड ख्लाय मानजाका दालबिदाल ब्रेन्डनि फाद्राहानि जुआक फियाबा पार्टी मुंगो खरकसानो फनरमै मानमनि कोक्तमा गरै दुर्गा पूजा की वजह से विशालगढ़ पीएस में कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिनों से एंटी लिकर रेड चलाई जा रही है। तो उसी की वजह से आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी और हमारे स्टाफ में इस ऑपरेशन को प्रसन्नजीत जी लीड कर रहे थे। तो इनकी सोर्स की इनपुट पे एक बैलोदे की जगह से एक दुकान से ये अपनी शराब मिली है जो अवैध तरीके से बेची जा रही थी, गाइडें होने के बावजूद भी विदाउट परमिशन के। तो उसी वहाँ पर जाकर के हमारे स्टाफ ने वहाँ पर रेड किया है, जहाँ से इतनी आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में कितनी शराब बरामद हुई है। और आगे भी जो भी विशालगढ़ में रहने वाले लोग हैं उनसे अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो, अदरवाइज इससे लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज आते हैं। साथ में जो आपका दुर्गा पूजा चल रहा है कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स होते हैं जो शराब या किसी अन्य चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देती है और सभी लोग जो नॉर्मली दुर्गा पूजा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। उसी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली रेड कर रहे हैं। आप लोग भी इसी में सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है आप मुझे हमारे स्टाफ को कभी भी बताइए। और बाकी ये जो पुलिस का अभियान है सीज करने के लिए एंटी लिकर रेड को कंटिन्यू रहेगा और ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर फालरकनि दकफांरकनि मुंगै पुलिस ताबुकतानो साक्थारमुंदा हाना आबोजरानो ककसानाय पाटिमुनो दैजाइदोगो नायतुक मुंगंखर जाक्ताबुक पुलिस बिशालगढ़नि सिमि जीवननि ककथुम चिनि खरां সাগরশাল গান্ধীঘাট ও মহাত্মা গান্ধীনি আজমানি সালনো রেগৈ বরম বিয়াফরকা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা আসলে বিনি লগিও দংকা বিজেপি বদল নিতে গুবুন আদং রক অন্যান্য আধিকারিকরা এখন পরিবেশিত হবে সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি
আসলে মহাত্মা গান্ধীনি আসামানি সালনো রগে ভারত হাকরতনি লুকুরং খাকা হামিয়া ফরকা আবনি ইয়াগুলো ককথুমনি বিসিংতৈ কক সানাল থাঙ্গে মন্ত্রী শান্তনা জাকমা মহাত্মা গান্ধীনি সামুং হুমুংনতৈ ককলাম সাকা আবা হাইকিনো ভারত হাকরতনি মন্ত্রী বকরং নরেন্দ্র মোদী গান্ধীজিনি ফুনুগৈ কলাংমানি লামানতিনো সামুং খালাইতং হনি বসাকা নমস্কার জ্ঞাপন করছি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি সমগ্র রাজ্যবাসীর পাশাপাশি পুরো ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আজকের দিনে আমি এটাই বলবো যেহেতু আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজি স্বদেশীর উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন তো ঠিক সেভাবে আমাদের মোদিজিও সেই আদর্শকে মান্যতা দিয়ে আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে স্বদেশের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে ভোকাল ফর লোকাল তো তার জন্য আমি বলবো আজকের আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যেকেই যাতে স্বদেশী পণ্য খাদি বস্ত্র হোক যাই তৈরি হোক আমাদের স্বদেশী সেগুলো যাতে ক্রয় করে সেই অনুরোধটুকু রাখছি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে নমস্কার রাজা খরাগুল নিসিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা দেব হাসতে হায়ং তে হাকতরি ককতুমা তবই ফাই দङ লেংলামানি ইয়াগুলো खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनिमताय तांगालमा मितारिउ বছর থাংবাইকা বসন্ত ফাইকা অসামতানি সালরগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तंगनाय रांगचाक मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचाक नि नेकलेस डिग्री लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचाक नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगर दि तंगनाय ते कटर खाइ चिन ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चेंगजागनाय आशिक सिमियाखो ते बतंगो कथामाका हामनो रंगे बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कचामनो स्लाय कताल हलमा गनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उच्चन ससामतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंगनो हामजागमा खाका हाम तै कबुं याफरो हामलाय खुलुम कचतननम आं सुलेखा देवबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरम मेगाड्रो मानि माननाय 3 LED TV ते अबन लगियो नरक मानि माने नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय अबोनी डिस्काउंट जाखा 21 सेप्टेम्बर निसिमी 29 सेप्टेम्बर जाराओ गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाक पाइ पाइ मानि यागुलो कमाइ थाका हंके नरक रांचाक बो किफिली मामफिनाय के नरक ते ताउ नाशिंगि तंगसि तिनि न फाइदि नंग बखानि मोचंति फाइने पाइ फेति गोपीनाथ ज्वेलर्स हरिगंगा बसरुत आगरतला खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर्सनि बखाते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर्सनि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोन MRP दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दङ दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय कसाम रांचाको ते मानि पाइब्रुम नो शकट मानि मानाय हिंगी जतनो कमजागो फाइमान जंगना बागै राधाकृष्ण ज्वेलर्सनि शुरुमुखा उषा बाजार आगरतला
ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর, তে बर' सेन्ट्रेल आगरतला जोथोन खुलुमका हामबाय। Leklamani yagulo haino hailam sogo chini ko boro kok tumawa. Haino hai phaidi na lepiwa na tini ni kok tuma bokrok ro. Hasana Mantri okra Professor Dr. Mani Shahano khoboi bini nokni joto boro rokni manja hungo bini nokni osamra khibizaka dosmika do haisrao manjaka AM senior MLT Dipok Mojumdar no khoboi ekpun adong rok. Kuza koktumani bisinti Sipahi Jola Police NCB SDF de BSF ni thamjatu durungbai Aralia Gram Panchayat Amsayo DR03E07 98 marade kusa malkhungona de manjaka kabama marni kop sirap padimgo khoroksha borok no phano robimani koktuman kudai Haido hai vehicle checking khlaitong mani Zorawati R07A3429 marni Husa auto malkhungot naitobe manjaka kaini plastic drum bisingo 35 kg 100 gram city gran padimgo kurunja khosha malkhuni driver na arrest khlaika jatrapur thani police Vijaya Dashmini Shala Shini Raidan Rugai, Dashmi Mutai Barozaka, Ama Oshamutai no Yasakmani Yagulo Shindur Tumbo, Tulaika, Lukuni Hamzuk song. Sangshal hora bishal kor amsani dalbidal falnogor red clay manjaka dalbidal brandli phatahani juak badi mungo khorokshano phanorobi mamri kokuma kudai Sangshalo Gandhi Gado Mahatma Gandhi ni azemani shalo regai borom biaforka mantri Shantana Chakma ashalo bini logio tongka BJP bodol nike kubun adho Tabo koktuma shukrube Sangano shalo Koilanpur Hatio Vijaya Dashmino Regai Bania Klani Rokni Simi Jenge Jotono Shamungkote Baka Emile Pinakida Shodri Manjaka Mondol President Nitai Bol Vice President Purnendu Bhattacharya Koshong Ashalo Koktumni Bisinti Kokshana Tage Emile Pinakida Shodri Puilano Vijaya Dashmino Regai Hasri Lukurong Khaka Hambia Farka Ashalo Koilanpur Hatio Vijaya Dashmino Regai Bania Klani Rokni Simi Senge Jotono Chamungkote Baka Emile Pinakida Shodri Ashalo Bini Logio Tongka Mondol President Nitai Bol Vice President Purnendu Bhattacharya Mondol Committee General Secretary Oshim Debroino Khoboite Kubun Amsani Lukurok সবাই জানি শুভ বিজয়া দশমী আপনাদের মাধ্যমে আমি এলাকার সকল স্তরের জনগণকে বিজয়ার শুভেচ্ছা প্রণাম অভিনন্দন আমরা প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও কল্যাণপুর বাজারে ব্যবসায়িক পথ চলতি জনগণ ক্রেতা বিক্রেতা সকলের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব এই দুর্গা উৎসবের আজকে বিজয়া দশমী এই দশমী উপলক্ষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করা আগামী দিনগুলি যাতে আমাদের সুন্দরভাবে কাটুক এবং আগামী দিনের অপেক্ষা আগামী বছর মায়ের অপেক্ষায় আমরা সবাই মেতে উঠেছি এবং আজকে দেখতেই পাচ্ছেন অতি আনন্দের সহিত প্রত্যেক অনেক এলাকাবাসী আমাদের সঙ্গে বেরিয়েছে বাজার কমিটি রয়েছে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছে সবাই মিলে আমরা এই বিজয়া দশমীর আনন্দ উপভোগ করছি সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ
খয়নি সিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং सांगरंशाल रामदयाल बारी ब्लेस कमिटिनि हल नग कायसा ग्राम सभा खालायजाका मानजाखा खय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट रजत पन्ट पद्मबिल बीएससी चेयरमैन सुरजित देबबर्मा आकर्षण विजय दशमी गांधी जयंती नरुगै बिसिब्रुम ग्राम सभा खालायजागो ताकलाय बिसियोबो आदि कर्मयोगी अभियाननि बिसिंते बाहायके डेभलप खालायजागनाय आबरगलति साजाका कगलाम आसामनि पान्डाव मानजाखा खय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट रजत पन्ट पद्मबिल बीएससी चेयरमैन सुरजित देबबर्मा पद्मबिल ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर अमृत झमाटी आकर्षण। आज 2 अक्टूबर को दशमी भी है और गांधी जयंती भी है, तो इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हमारा ग्राम सभा कराई जाती है 2 अक्टूबर को, बट इस बार एक स्पेशल ग्राम सभा आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत करी गई है, जिसमें रामदयाल बाड़ी खोवाई जिले का एक पायलट विलेज के रूप में हमने लिया है, जहाँ का हमने एनुअल एक्शन प्लान बनाया है और अगले 5 साल में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत किस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे और गांव में सारी सुविधाएं जैसे रोड, आंगनवाड़ी, स्कूल, मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर और जल की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा किस तरीके से गांव के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा, इसका पूरे विलेज के सभी मेंबर्स एल्डर्स ने मिलकर ग्राम सभा में प्लान बनाया और उसको एक्शन प्लान को अप्रूव करा गया है, जिसमें सारे हमारे जो ब्लॉक से भी लोग आए हैं, ब्लॉक के वाइस चेयरपर्सन साहब आए हैं, BDO साहब आए हैं और विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के लोग जो अपना अपना कार्य से सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे, जैसे TACCL, PWD, DWS, इनफैक्ट पुलिस भी यहाँ पे आई है लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा तभी सारा डेवलपमेंट हो सकता है। खयनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां सांगरंशाल त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि बखाते महात्मा गांधी नि आश्रमनि सालपाले जाखा मानजाका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि आसुफां आशिष कुमार साहानो खबैते कुमन आदं रक पान्डानि पुइलावनो प्रदेश कांग्रेस नि बानाति सामानि बिसिंते जातिर जनक महात्मा गांधी नि मांगप्लियो खुमबोगै बनो बरमिया फार्मानि बिसिंते 165 आसामनि सालपाले जाखा आसलो मानजाखा प्रदेश कांग्रेस नि आसुफां आशिष कुमार साहा वाइस प्रेसिडेंट शांति रंजन देवनाथ महिला कांग्रेस आसुफां सर्बानी चक्रवर्ती आकर्षण। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আজকে 156তম জন্মজয়ন্তী। এই জন্মজয়ন্তীতে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা শতকোটি প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই দিনটিতে রাজ্যবাসীর প্রতি দলের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাই। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি সারা বিশ্বে ইন্টারন্যাশনাল নন ভায়োলেন্স ডে রূপে উদযাপিত হচ্ছে। অহিংসার মূর্ত প্রতীক, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যিনি ছিলেন কাণ্ডারি, আজকে ওনার অনুপ্রেরণায় সত্য, শান্তি এবং অহিংসা এই পথকে অবলম্বন করে সমগ্র দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশের পরাধীনতা মুক্ত হওয়ার যে শপথ নিয়েছিল, যে গণ আন্দোলনে যেমন সামিল হয়েছিল, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও অহিংসা এবং সত্যকে আঁকড়ে সমগ্র দেশবাসী দেশের ঐক্য সংহতি পথে পরিচালিত হয়ে আসছিল।
বর্তমান ভারতবর্ষের যে অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদকামী শক্তি যেভাবে আজকে মাথাচাড়া দিয়েছে, দেশের অখণ্ডতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নে এক পেশে ফেসিবাদী নীতি নিয়ে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, এই সময়ে গান্ধীজির যে মত, এটাকে অনুসরণ করে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে জাতিগত, ধর্মীয়, বর্ণের এবং সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আমরা গান্ধীজিকে অনুকরণ করতে হবে। সাগরশালা তুলসীবতী স্কুল ঘানা ও মায়ের গোমরনি পাইথাক সামুং বুতাং বেরানানি থাঙ্কা এম সিনিয়র এমএলএ টিপক মজুমদার আসলে বিনিয়োগীয় তঙ্কা সিএম নি সেক্রেটারি পিকে চক্রবর্তী সালথাং হাঙ্কলনি ডিএম ডক্টর বিশাল কুমার ইনফরমেশন এন্ড কালচার ডিপার্টমেন্টনি ডাইরেক্টর বিম্বিসার ভট্টাচার্য আকর্ষণ আসলে তুলসীবতী স্কুল ঘানা ও মায়ের ঘুমনি পাইথাক সামুং বুতাং বসুক জোরাতে সেকাঙ্কা আবরগ্ন বেড়াইনানি থাঙ্কা এম সিনিয়র এমএলএ টিপক মজুমদার আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠান আগামী 4 অক্টোবর হবে। তার প্রস্তুতি দেখার জন্য কতটা কাজ হয়েছে পরিবর্তন অনুযায়ী দেখার জন্য আজকে আমরা এসেছি। মূলত কাজ যে গতি চলছে সুন্দর অবস্থায়, যদি পাখির দুর্যোগ বেশি না হয় সময় মতো সাতটা কাজ শেষ হবে আমাদের বিশ্বাস। আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের এক্সিকিউটিভ সাহেব আছেন, আছেন পাশের এবং অন্যান্য আধিকারিক আছেন, কিছু ডক্টর অন্যান্য যারা আছেন, যারা এই কাজগুলি করবেন বা দেখাশোনা করেন। প্রত্যেকে এসছেন। আমার বিশ্বাস থাকি যে মায়ের গমন অনুষ্ঠান বিগত যে 3 বছর করেছেন, 4 বছরে বলে এটা আরও বেশি ভালো হবে, সেভাবেই আমাদের স্বাস্থ্যসাথী দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এটাতে সুন্দর ভালো হয়, সেভাবেই দপ্তরকে আমাদের সরকারের সমস্ত দপ্তরগুলি কাজ করছে। তো গতবার যেগুলি দরকার ছিল বেরিয়ে দেওয়ার কথা, এটা আমরা কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছি এবং এটার প্রতি মানুষের একটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আছে। আছেন যারা শহরে রানীগঞ্জ একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। আমাদের যে ঐতিহ্য সামনে এটা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেটা মেনে পুজো উদ্যোক্তারা রাজি হয়েছেন। আমাদের দপ্তরও অংশগ্রহণ সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। Dasa khoraguli ni simi pronopni koktum chini khorang. বিজয় দশমিনী সালো রাজা খরাগুলি নিদাল বিদাল হাডিও মিষ্টি মাংস মুইখেতং পাইমুঙ্গ লুকুরগনি বাংমারি নুকজাখা বিসিবরমনি হাইকিনো তাকলাইনি বিজয় দশমিনী সালো বাহাটি অঙ্করকা মাংস মিষ্টি আবো হাইকিনো লুকুরগ্ন মাংস আতে মিষ্টি ফালনগ লুকুরগনি বাংমারি বকবাং খালাই নুকজাখা ফিয়াবা আশালো ইলিশ আনি রাংমারি রকিসা গোবাং ওंखारनै हाइफोराव लुकुराव विजया दशमी न पालिनानि बागै हाथियाव अंखरलायका शुभ दशमी नमो शुभ বিজয়া আজকে যে দুর্গা মার পুজো আমরা গেছে দেখেছি, খুব সুন্দর। এবার মা এসেছে, খুব সুন্দরভাবে এসেছে। সবার মঙ্গলার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে শান্তিতে থাকে। মা দুর্গা এবার খুব সুন্দরভাবে মানুষের দিক দিয়ে আছে, দিনও ভালো গেছে। এবার বিজয়া দশমীর উপলক্ষে আজকে আমরা দুর্গাপূজার দশমী বিজয়া দশমীর উপলক্ষে আজকে আমরা ব্রয়লার তুলছি, দেশি তুলছি। ব্রয়লার হইল আস্তা হইল 160 টাকা, কাটা হইল 260 টাকা, দেশি হইল 550 টাকা। আছে মোটামুটি বেচা কিনি ভালোই, কাস্টমার আইতেছে। সকালেও বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির কারণে একটু ব্যবসাটা খারাপ। রাজা খরাগুলি সিমি প্রণবটি ককথুম চিনি খরা
তিনি ni koktuma asungjara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawei nai tongni chini khora আলো ঝলমল উৎসব সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে ধনতেরাস। এই শুভক্ষণে সোনার ঝলকার রূপোর আভা হোক আপনার ঘর ভরা সৌভাগ্যের প্রতীক। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি তাই নিয়ে এলো বিশেষ ধনতেরাস অফার। রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড়। প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপোর গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়, আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও। ধনতেরাস মানে নতুন সূচনা, ধন সম্পদের আহ্বান। তাই এই শুভ উৎসবে গহনার আভা ছড়িয়ে দিন পরিবার ও প্রিয়জনের মাঝে। অফার থাকছে 11 অক্টোবর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, গহনার গর্ব, সম্পর্কের আস্থা। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। From Lychee Drink, refresh your feelings. যতন খুলুমকা বেলাইকে ani sak phangne ngoi tei family ne ngoi tei state government ne ngoi Assam daiterni tei baskango Lokhi Puja Hojagri ter tei Diwali Kalimatai Buniter অতের নিজরাও ফেস্টিভ্যাল নিজরাও হাস্তেনি যত লুকুরকন খা কাহামিয়া ফারো তে খুলমাইয়া ফারো তে বিশেষ খাই ফেস্টিভ্যাল নিজরাও जों যত লুকুরকনি বাগै হামারি কাতাল তে টংথংমা বয়ার Chini joto lukurokni bagai ang khulumaya faro te hambaya faro chini lai thangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rugai sang tong thoklainani tei mataini thaniwa diai lainani खुलुम लाइनानै तै पद्रे पर्सिनि ट्रेडिशनल कल्चरल आबना प्रमोट खालायनानै तै सिनि ट्रेडिशनल फूड अबहाय फेस्टिवल नि जराव जों प्रमोट खालायनानै अब बेलाय जरा केबनि बागै त्रिपुरा हास्तिनि अंगै फेस्टिवल नि जराव मंत्री बख्रक ऑनरेबल सिनि चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बिनि लीडरशिप असम ताइतेरनि सकांगनो हास्तिनि जत लुकुरक असम ताइनि तेरनि जराव खातंग खाजा जतनो अमा हेक्लयै tongthongni bisingtwi palaimani bagwi government ni hoite government ni jara
samang tangnai sebok kormachari borokni bagui DA 3% declare rika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং নি হইতে পদরি পর মানই ফ্রি বা বাকনানি বাগে গভর্নমেন্ট ডিক্লার রেখা তাই সাধারণ যারা বিজনেস খাইনাই তাই সাধারণ যারা সিটিজেন্স অফ ত্রিপুরা তাই সিটিজেন্স অফ সিনি কান্ট্রি নি বাগে কাইসা কতর অনারেবল प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खाइका GST सार ऋणानी बागै और GST प्रत्येकटा माननी क्षेत्र पदरी पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पदरी पर दंगो आइटेम आबोनि क्षेत्र मैक्सिमाम नो साधारण जरा सिटीजेंस जनरल सिटीजेंस नि बागै अब कतर कैसा तमेहिन खातुम जाकने क कैसा मानै 100 टाका नि मानै आगे जों मा पाइथानिव ताबुगो जों 80 टाका अब हाइखौ मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हाइनो गोबांना मानैनि क्षेत्रब कैसा कतर GST डिक्लेयर रेखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागिनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरक नि बागिबो पदरे पर बरक नि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजेंस जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजेंस दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खलायनायनि बागै कैसा स्कोप मानखा गाबोनि बागै आं और सातेरनि जराव बेलायखनो हस्ते हापंना बा हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न बाहायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिकला सिकली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक असम मताय तेरनि जरावा जों बेलाय तंथगलाय थानिव जरा जरावा सिनि इंसिडेंट नङै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जे बफ्रां इंसिडेंट अंनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जरावा जों कतर कतर कैसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी व अब तांथों जरा सिकला सिकली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिकलानि लाइफ खरकसा सिकलिनि लाइफ सो अब रखनबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खाइनाय फेस्टिवल जों तंथक लायनाय सो जानि जा लाइफ न जों कैसा केयर ना रगै जानि जा सराय खनाय पेरेंट्स तंनाय रक बरक बाहायनो अलर्ट दंगै कैसा सिनि सराय खनाय रखनो बाहायनो अब फेस्टिवल नि जराव जों अलाउड खलायखांखाय जतनो जानि जा सरायना जों केयरफुली खलाय जों जरा पेरेंट्स तंनाय रक जों मा नायकलनाय ओमफ्राय जरा सिकला सिकली तंनाय रक जों अवार्ड्स जों नेसा खलायलायाबै बाइक चालक थाने गाड़ी चालक थाने पदरे परसिनि ताबो विलेज लेवल विशेष खलायै असम ताइन तेन रगै पदरे परसिनि ऑर्केस्ट्रा अब हाइकर गोबांमा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खलायजागो होल नाइट कोनो जगह अब हाइ प्रोग्राम रखलायलायो अब हाइ प्रोग्राम जों ओवर एन्जॉय खलायनानै थांतानेबो कैसे सिनि लिमिट क्रस सङै थांलायो सो आबोनि बागै जतनो अलर्ट तंनानै बागै केयरफुली तंनानै बागै आर केबो नेने कैसा तमहेन अनवांटेड इंसिडेंट केबो ता कलाइथों इच्छाकृत भावे केबो बाहायनो अनवांटेड इंसिडेंट केबो ता खलाइथों कारण ताबुकने लॉ एंड ऑर्डर बेराय स्ट्रंग केबो जुदि हामिया खलायै आं एक्सक्यूज मानाय अब हाइ केबो तावान सकदों कारण लॉ एंड ऑर्डर ताबुक बेलाय सीरियस ताबुकनि परिस्थिति व ताबुकनि गवर्नमेंट नि जराव आबोनि बागै केबो निजिनि लाइफ न मुसुंततै हामियाबो ताखि खलाइथों आर निजिनि लाइफ न केबो मुसुंततै हाइनो हामिया खलायै अजथा निजिनि लाइफ न डेस्ट्रय ता खाइथों अबनो आं कबकनानि मुसुंगो ताबुकनि दुर्गा पूजा फेस्टिवल नि ओकेशन नि जराव आनि फैमिली नि अंगै आनि पर्सनली अंगै आं हास्तेनि जत लुकु रखना आं कबकनाय लॉ एंड ऑर्डर नि मैटर जों बालाय सीरियस खलायै जों मेंटेनेंस खालायनानै बागै आं जतनो कबकं नारगो ते दुर्गा पूजा असम ताइतेर लक्ष्मी पूजा ते बिस्कांगा दिवाली और तीनटा सिनि फेस्टिवल नि ओकेशन
ang jotono kha kaham ya faro o message na chung jotono kaham klai sini live na chung samunga thapama kangkai enjoy khainani kabang ma scope tongo every day abahai festival phayo so live jodi ekbar destroy ngai thang kangkai live ekbar jodi loss ngai thang kangkai live ekbar jodi kamai thang kangkai chini buskangni festival o chung podre por chini sudo festival ya society ni samung tangnani khetra ba podre por chini opportunity phaimani ba chung abahai opportunity no chung maya khanai aboni bagai jottoni live aba jani ja responsibility bahai ke ani live na ang bumahai time bumahai jarawa ani live na ang samanga thepanai aba jottoni responsibility so aboni bagai peacefully chung tamahin festival no jota community na chung kabangma jagao tongo sini BC bai gram panchayat combine ba podrepo jagao tongo sini borok ni para bai kubun dofani borok ni para kono kono club tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai chung kono unwanted situation rok jate creating yate chung jotona tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotona no request khayo te wishing khayo or festival chung jotona chini life chini family chini society tong thokni boyarni bising tui chung matai ni hamari na chung jotona ya chaklayana omosunu tang jotoni thaniwa narokni respected chini hastini joto kok borok ni ngai chini kok ni ngai jara kothma thumnai sangbadik chini friends okno bahaina ang jotono no festival ni ang narokna kha kaham ya foro narni bisingtei hastini lokurokno ani message obno hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. চকোবি স্বাদে ভরা রঙে রঙিন ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত তিরুপতি তিরুমালা শৈল শহরে অবস্থিত কেন্দ্র যতন সাইমানো তাই তাবুক যে তাকলাই বিশিনি যে অসামতাই ভাই সব পাইকা aboni bagai no chini khorang ni bisingtei sing je thangawai mong he ge osamutai ni je berai mani abo phunukna ni bagai jeng tini phai sok baida raja khora aguli wa raja khora aguli ni dal bidal club or ni je buja tongmani ba mutai kai mani abo rongno tui no jeng tini norongno phunuknai chini khorang ni bisingtei je raja khora aguli ni gobang ma club ba dal bidal naithonai thok kotor club aboni bisingono kaisa de kaisa naithok club tongo raja khora aguli ni je mor chomni o tongmani flowers club
जों दिनै दाबो आरो फाइसाव बायजा फ्लावार्स क्लाब बसखाङो दिनै ओंखा सस्तिनि साल सस्तिनि सालाव फानो आसोके गोबां मालुगरक दिनै अंखरगा असामताय नायनायनि बागै दिपर वाटेर वामानि बागै वाटे फाया सिनि हनै सारिको हंगा गासोके बरक बांखा तामनि गंगा फ्लावार्स क्लाबनि जे बरकनि ताकलायनि टीम बो ओंखा तिरुपति मन्दिर गा आबरो नायनायनि बागै जे लुगरकनि आसो गोबां मा बिर को थमलायजा जों दाबुं नावना आबोनो ट्रक ट्रक फुरुगानि साइटआव गानांगै Ganun mo sa ngabon o tabok teruk hunong di side ngai je seng tabok thangai dong je Tirupati Mandir je Flowers Club chaitu mani taklai team seng tabok abus kango phai sok paija ke seng tabok abo pura teruk kanor no seng hunong nai tabok kha je bogrni team bok ti chaitu bujang mani abono hunogoi dong haigeno seng teruk bisingni je mutai dong marok aborok no phunoknani thangai dong teruk hai gabo haigeno norok chini khorangni mangpulini bisingtei norok naimanai raja khoro agolini dal bidal kotor club ni je osamotai kaimani haiga borokni taklaini osamotai ni team fighting seng tabok bo motai ni bisingo segangai thanglayano aroni normas bisingni phunokmani agolo fatarni phunokmani agolo bisingo tongmani osamotai abono boseng phunoknai Puila hablogono no Tirupati Balaji ni je murti abo boskango reza gonta bore khabor bagai hige hige tabu phaiji jeng tabu teruk kai bisingo hablayana borongni taklaini osamotai bobo haige sramoi tubuka Flowers Club ni bokhaktei borok tamo tubi faika fighting ka bono teruk seng bisingo tabu phai sok paika thajingo to seng norokno fatarni funuka tamni gangke thanai bisio borok obo haikeno geta kotor team tubi phayo taklaini team bobo hai tai buskango borok bobo haino borokni kuthumlai mung nugui saino man khana je bobo haike borok taklaini team tubi faika Bongkha oroni bisingo je osamotai buskangni gathering haike lukurongni kuthumung honmano osamotai nainen bagai tini sostini salchiku jeng sao tini osamokol phiokmani sal honai osamokol phiokmani salo obo haike borok kuthumka damningangke rajakhor agolini osamotai ni jorao hangke mokol phiokmani salni sakangno borok nainani bagai ongkhoro tini to sostini sal mokol phiokma salangke asake lukurok bangkha bongkha Flowers Club ni osamotai je borokni fatani team dorkha Tirupati Mandir jeng bisingni je borokni osamotai ni team abono jeng tabuk nugui tongo borokni osamotai belai khana naithato ke snamjak kobo kotor khlaiye gai obono nugui norok khaigano je oborokni motai busuk jorokte naithato ke snamjak motai phunukmani yagulo jeng teruk phai tongo je oro osamotayo je gathering phaineba lukurok nainani phainai borokni busuk mane khadung dong thomni bising dige osamotai berainani phai sokbaika ba osamotai nainani bage ongkhorka tamni ge saro oro gono battebar beteng bisingti saklai jumung tongo je watai tongoi manu honai abono naino watai grisini honai sarik wangono bororong nokhor laika je osamotai nainani bage belai kheno naithoto kaisa tini Flowers Club ni mutai haike nano rok choya kare chini khorangni mangpli bai karangai tongni seng norong no tebo juda club ni tebo updates prenai logi norok oba haike no nai tongni chini oro live nai manai jeng tini nongno pura raja khoraguli ni je mansa kotor club tongmani aroni je osamotai ni team lamani lighting oborok seng jotono tisai phunok nai chini khorangni thangawai muni bisingtei haike norok choya kare obono nai tongdi belai khe oro naithato kaisa gathering khai khopaija fighting ka obo borokni je bisingni team aborok bo seng norok no phunukano borok bobo haike omutai nokno snamoi tisaka belai kheno kaisa naithato mutai nok tamni hingangke opora Tirupati Balaji Mandir no snamoi tisanani mane to onek kotor omutai nokno nainani bagai hingke haini bagai lukurokni bango tamni hingake naina musung phano asa khakral thangai Tirupati Mandir no naime angman bagai omhai kaisa team rok sram tubja khangkai lukurok ekdom khatungoi phayo aba
बाहायके नों बेरायते बुइनि किसा एक्सपिरियेंस रगो खानानाय असमुदाय बरक बाहायके सेलिब्रेट खालाय ताइबो बाहायके आराम नांजाक आबनो तैबोसों बाहायके नों किसा मिसा बरक बायन कोलाय कक सालाय आगुलाय साइमान लायनाय नायनाय गंगा फाइदिसों आबनो तैनो किसा साइमान लायनो আচ্ছা কেউ আজকে তো আপনারা ঘুরতে এসেছেন ষষ্ঠীর দিনে এর আগেও কি ঘুরেছেন নাকি আজকে প্রথম না আজকেই প্রথম অন্যবার পঞ্চমীতে বেড়াই আজকে শুধু শুধু এই আর অন্য দিন বেরোইনি আজকেই প্রথম ষষ্ঠীর দিনে বেরিয়েছি বেরিয়েছে কি রকম লাগছে এবারে খুব সুন্দর সবচেয়ে বেশি সুন্দর এই ক্লাবের আমরা তো ভেবেছি এত সুন্দর হবে না এমনিতেই ভেবেছি অন্যগুলা দেখবো অন্য বড় বড় ক্লাবগুলি তো এসে দেখি যে এটা না দেখলে হয়তো মিসই করতাম খুব সুন্দর হয়েছে ক্লাবে কি প্রথম এসেছে আজকে এই ক্লাবে প্রথমও শুনেছি রামলীলা করেছিল গতবার তো এবার বলে ফ্লাওয়ার শপ খুব সুন্দর হয়েছে তো দেখে আসলাম সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে কিরকম লাগছে এবং সবাইকে কি বলতে চাইবেন আপনি এই দুর্গাপূজার উপলক্ষে সত্যি সবাই যেন সব মা দুর্গা যেন সবাইকে খুব ভালো রাখে সবার সুস্থ জীবন কামনা করি সবাই যেন খুব শান্তিতে সুস্থভাবে পূজা দেখতে পারে এটাই কামনা মা দুর্গার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে কেন রক্ষণা কানা বরক বসে খাতং দংথংনি বিশিং তৈ খেলাयै অসামতাই বেরাयलाय बसके नायथक जाका ओबाय केन जों तरक तरक ते खानानानै नायनाय जे बरक बाहाय सा बा तामसा बा बोरै बाहाय तामं गटं फायदिया बाहाय केन जों नायते अरबो नायखाबा तरक तरक सगांगबो थानानै नायानो ते गुबुन क्लाबो दं खुबा ओबाहाय केन फायदि जों त ताव अर फ्लावर्स क्लाब बुसखाङो सब फायजा गाबोन बागै बरकनि थायनि जों एक्सपिरियेंस रबो खोनाका जे बरकबो बाहायके नायथक जाका हनैसा बाहायके न फायदि जों ताइबो गुबुननि गरक बाय खलाय किसा मिसा गक सालायनि चाइजगन ताइ गुबुन नायने रकबाय ताइबो बाहाय नांजाका बाहायके न सঙ্গে কি রকম লাগছে আজকে এবার ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের পুজো টিমটা খুব ভালো লাগছে আজকে কি প্রথম এখানে আসা নাকি কোনখানে হয়েছে না এখানেই প্রথম মানে কেমন লাগছে এই পুজো টিমটা দেখে বা কি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে অনেকটা এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে এটা फायदि जों बाहायगोन ताइबो गुबुननि तरक खालाय आं गुबुननि थाइरग नायनायनि बागै बा गुबुननि पूजा पेन्डेलाव बेरायनायनि बागै चिनि जे अर जे नायमानि जों तो फ्लावर्स क्लाब ताबो अरन बिसिङाव ताइबो गुबुननि कतर क्लाब दङ राजाखरा आगलिव जों आबो नरनो फुनुंनानै चाइतंना हायके जया कारिनो चिनि खरां बेकरङै दंदि जों फ्लावर क्लाबनि सिमितबो तरक खालाय लामा सगाङै थाङै ते गुबुन क्लाब नरनो तलांनाय फायदिंगे जों बाहायगोन ताबो अरनि नखरै ते गुबुन क्लाब थानानै बागै जों नखर लायनाय किरि जागो जे वातिया फाइरे नहने हाइन बागै वाति रक फायसिनि जतन खायो असमताय नायै नग किफिलना ने हाइनि बागै सारिकवानि सिमिनो बरक रंनि आसके कुथुमनाय मंगनुक जाखा लामा हिमनानि जागा करिखा गारि गुरा बो बाहायके न गोसा जा हाइनि बिसिंते जों सगाङै थाङै दङ नरंनावबो पुरा तिनि जे थाङाव এবং চিনি খরং बिसिंते असा बेराय मानि मा असानि मकल फिरक मानि सालो राजाखर आगुलिनि जे कायसा कायनि बा कतर क्लाब बेराय मानि मांगपुरि फुरमान बागैनो जों दाबो तरक थाङै दङ जों दाबो अर फ्लावर्स क्लाब नखरै मर्चौमिनि ट्राफिक पॉइंट सकबायजाक आरोनि जे किसासा मांगपुरि रं नरनो संगबो न कैप्चर खाय फुनुका जे जों हिमते आइ सकबायजाक अरयको देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबनि ताकालायनि टीम नरक ता किच्छानि यागुलो न नगै माननाय बरंनि ताकलायनि टीम तामो बाहायगोन जोंबो ताकलाय जोंबो नरबाय बाक्सानो असामतायनो बेरायनाय दङ ताकलायनि असामतायनो बाहायगोन सिनि लगे नरबो तरखाय नायदि जोंबाय बाक्सानो लगिरु सिनि खरांनि मांगपुलिनि बिसिंतै नरक नगै माननाय फायदिङैको जों तरक फाय सफायगा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब होनगाय तो बुझातन साइमानो असामतायनि जराव बाहायगा केन माने एकदम बरक गोबांमा क्लाबनि असामताय आबो बिसिङाव कायसा राजाखर आगुलिनि कतर क्लाब गांगे तो
बेलेखेनो नायथाथ इखो बंनि दाख्लायनि टीम जे दाल बरंनि तामो जोंहा फाइसा फैया बरंनि टीम दुबुखा नरं नगै साइना मानखाना बरक तामो टीम दुबुखा बरंनि टीम खाजे रेलियो दंमानि लाल केला अबनो फैसना मिथे दुबुखा नायथाथ खलायै अरवो जे सिनि दाखलाय गोबां मा दाल बिदाल हाकुतन बखाते एचिभमेन्ट खालायजों माने आबरंनि गायसा बरक सु फुनुगा बेलै हेनो नायथाथ गायसा नांगौ माने टीम सितुबो खबर जों दाबो अरो जे फाइसौ बाय नरनो अबनो फुनुगा जे बरक अरवो बसकांगो गायसा एलईडी शू हायबो तनखारवो चलि दं नरक नाय तंनाय जे बहाय अंके बहाय केनो देशबन्धु चित्ररंजन खलाबो बरक बस गोबां मा अंक नायना बागै जे अरनि बरनि टीम बेललाय के नायथाथ अमहायगे गायसा माने जत तो जों थांगै नाय मियाबा चिनि मकल बसकांगो चिनि राजाखर आगुलिवो असमतायनि बिसिंतै बाहायके हाक्टरनि दाल बिदाल मुंगोनां सिनि मुंगोनां अंकरक दंमानि आबनो तैयै जों दिनै अर सबाय जाखाङो बाहायके न बरंनि गबो देशबन्धु चित्ररंजन क्लाब ताकलाय तुइ फैगा बेलाय खेन गायसा नायथाथ जे जिनि शेंकरा हायके हाक्टरनि आरिमुरंनाय बरकनि टीम न तुबुय गायसा गान खोनाथ खा खामसिंसा गाय तुब जाखा बरकनि ताकलायनि टीम हंगायथ नरक नुगैन टंखाना बरक लाल किलास नामका बेलाय खेन खा नायथाथ खलायै इंगा फाइदियाव बाहायगोन जों अरनि नरक जे गाना गिनिनि मांप्लेरक नुगै साइनो मानखाना बररक बस अरक कुथुम लायखा आबन लगे लगे जों बिसिंनि जे असमताय दं माने बा बिसिंनि बरनि ताय नकनि डेकोरेशन दं माने आबो जों फुनुगनानि चाइ दंनाय फाइदिंगा बाहायगोन जों दां नरन तरक तरक ताय गुबुन थायरक फुनुगनानि चाइ दंनाय बाहायगोन बिसिंगबो जों थाङै दङ बिसिंनि मतायनो नायनानि बागै बसकांनि डेकोरेशन तो जों नगै मानखा बेलाय खेना नायथाथ गाबाहायगोन जों बिसिंगबो तरक तरक थाङै दङ इको हाफ मानि दगला मनसे नरक नखना देशबन्धु चित्ररंजन क्लाबनि प्रत्येक बोसोर न बाहाय असमताय नायनानि बागै हाबनानि हिंगा गासैके बरकनि बिरिंगो आसके बरक बिंगो हिमनानि जागा गरै हिनै नरक खा सङै मानो आसके गोबां मा जों दाबो आबाहायके न बिसिङो थाङै तरक तरक नरक न फुनुगनानि जोंबो चाइतगै दङ सिंनि बंनि दाखलायनि मांप्लेरा असमतायनि जे मूर्ति दं मारक मताय सनाम जों मारक Asukke borok kebangma puja mandal buskango asukke borok bangmani basana ni shimseru jaga keri asukke borok kebangma ke borok ni je decoration theme rok belleke naitha tok bisingo je oro chini haktor ni je mungona je bisini bharat sade haike independent bagi je thire langnai borok ni mangpli no sunamai kaisa sakao naitha tok laye sunamai di sajaka jengno aborok phunongnai borok ni je oroni taklaini decoration tabuk abo norno je borok ni othamutai abo pura phunograka bellekano kotoma naitha tok lai sunamai di saka abo haikeno অসমতাই ni logi logi borokni অসমতাই ni simiya borokni decoration rok bo belai naithotoke sunamiti sao boro oro joto chini desh bhakti ba desh স্বাধীন ni bagai je tongmani abo nini
गोबां बेनि भारत माता बेनि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बर'नि पुरा कायसा मुर्ति सुनामबा कायसा मांगलि सुनामै थिसानानै नायखा अब हायकेनो जों नायथाथ' ताबो अब नगै दङ रनिनि महात्मा गान्धीनि सिमै सेंगे जे सिने हाक्टरनि बागै थैरलांनाय बा हाक्टरनि फियगनानि बा हाक्टरना फियगनानि बागै जे भाषा बातायलायनाय बा थैरनाय बर'नि पुरा मांगलि न तिसाय तिसाका बर' गरव अब हायकेनो जों ताबो ननि लग्यो जों जे चित्तरंजन क्लाबनि फाइसक बायजा बेलेखाय नायथाथ' कायसा मांगलि borok bo asa kaino kobangma basana busunu jorakrei haipano aboni bisingo pano to bosuk bo bisir ka phai sokbai ka no khano khaimano raja khora agulino osamuta hinge ka bobo haike borok ni asa kuthum laimong abono rok o mangpli no goi sino hai no man dongna bellai khe borok rongni kono gong gaban bagi sen gana ni short rok bono rok no phunuk nai je borok ni naithato kaisa theme chna tabo kisa nai din ro ini logi norok bo chini khorang ni kathanga wa singtei ei khora gulini taklai bisini osamiti mutai beraidi jamo berayane norok joto baksha pal baksha kaino naileyana haikeno osamutai haikeno tongthoklayen tabu aba haikeno nongno to motai bo phuno kaba kaya aba haikeno je borong ni decoration shnamoi to mane aro busuk naitha to ke shnamoi to uga je chini haktor ni bagai theire langnai ba desh bhakti je tongnai borok ni bagai borok no kaisa borom roi ba borok no kaisa muito khlai mahake kaisa naitha to khlai shnamoi ri saka belai keno naijangnai tongo belai keno srangjangnai tongo sijangnai tongo je borok ni theme rok tisai tu thani bo belai ke kaisa mane asake khanangjaknai je bobo haike chini agi 12 haktor ni bagai phiogma manan bagai independence sanamran bagai sabo their langka abo haike no jeng tabo borok ni oje gomarok no pura nukja aboni loge no jeng oro haidi tai thai bo nuine kobangma lama himui berai bisingni phatani bisingni abo phunukmani logi jeng belai khano borok ni gono tuibo নাই লেখা আঙ্কা হাই কেন जों फाइदियाव निजे तंनाय रक बाय किसा किसा सोंलाय नाइलेनो কি রকম লেগেছে আজকে যে ভালো কি আপনার কি মানে কি মনের মতে মানে যেমন ধরুন যে আজকে তাদের যে এই বছরের যে থিমটা আপনার মনে কি রকম লেগেছে খুবই ভালো ke ফাইদি সঙ্গবো হাই কেন তাই কোনি করোনা তুইবো সোंलाया গলাই নাইলায়ানো আপনাকে একটা জিজ্ঞাসা করব যে এবারে যে পূজোর থিমটা আপনার কেমন লেগেছে ভালো আজকে কি প্রথম বেরোচ্ছে আজকে প্রথম এটাই প্রথম নাকি অন্যখানেও বের আরো দেখেছি শান্তিপাড়া দেখে আসলাম এখানে দেখলাম স্মৃতি মন্দির দেখেছি ভালোই লেগেছে সব জায়গা কি ভালো লেগেছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে যেমন ধরুন এবার তো মানে দুর্গাপূজার মধ্যে সবাইকে কি বলতে চাইবেন বলতে চাইছি ঠিক আছে বৃষ্টিটা তো একটু দিনের বেলা হয়ে গেছে একটু ঠিক আছে এখন তো ভালোই ওয়েদার ভালোই সবাই যাতে এসে দেখে ওয়েদারটা মনে হচ্ছে ভালোই থাকবে ধন্যবাদ যাতে রাস্তা গন্ডগোল না হয় ভালো করে যাতে থাকতে যেতে পারে gange borok osamutai nai men logi bo obonu sawo je osamutai ni jarao belaikeno borok ni oro mane wati rok jate wawoi goya dekhe haikeno jeng oro bising ni mangpli naite kok sate teruk haikeno nailede sigangai thangde phataro bo thanglayeno obo haikeno thaija thaini kok bo salayeno gono phaini rok bai কেমন লেগেছে এবারে পূজা খুব ভালো এটাই কি প্রথম হ্যাঁ এখন বেরিয়েছে এটাই প্রথম আর কোথায় আপনার যাওয়া হবে এখন যাবো শান্তিপাড়া তারপর যাবো রাম ঠাকুর সংঘ
হ্যাঁ সবগুলোই দেখবো। নেতাজি প্রত্যেক বছর কি এভাবে বের হয়? হ্যাঁ প্রত্যেক বছর বেরোয়, খুবই ভালো লাগে। তো গতবার এবছর কেমন লেগেছে? মাত্র বেরিয়েছি, দেখছি, ভালোই লাগে। সবসময় এখানে পুজো তো অলওয়েজ খুব ভালো হয়। যেমন ধরুন আজকে ওখানে প্রথম বা মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে গতবার থেকে এবার ভিড় আরো অনেক বেশি হবে মনে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে তো সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে, এবার মানে মানুষের কি ধারণা থাকতে পারে বৃষ্টি? এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেটা ভাবছি আর কি, যে এখন ওয়েদারটা ভালো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, কখন বৃষ্টি চলে আসে কোনো মানে গ্যারান্টি নেই। তো এখন ভিড়টা বেশি হবে যেটাই ভাবছি আর কি। এরপরে এই যে দুর্গাপুজোর টাইমে সবাইকে কি বলতে চাইবেন? সবাইকে অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে শুভেচ্ছা। Angkai narokana kana borok busa khatung tongthong ni bising teke wadai thakbai sari ni simi obahaike naitha to khalai kisa berai gena nei phailai ja obahaike na nukulogo nugui man khram busa goro borok gobangma borok ni bising ongkolai tong phaiding singa obahaike te kubun tong nai rokbai bo kisa kok rok salai singlai nai ene borok bo bahai nangjaka আপনার কেমন লেগেছে এবারের পূজা? খুব ভালো। বৃষ্টিটা একটু ইয়ে করে দিয়েছে, কিন্তু খুব ভালো। এখানে প্রথম? হ্যাঁ আজকে প্রথম। আচ্ছা, তো আর কোথাও যাবে? হ্যাঁ যাব, নেতাজি প্ল্যাটফর্মে যাব। Obahaike no phaiji sing tabu terak khai kubun la phaiji ngo thanani nokhor laye ne tamni koro belai borok kobang ma sing basuk bisingo norno phunugo ni dong terak phaiji ongkhor laye ne Chittaranjan club ni oron simi sing tabu terak khai thanglai nai tai kubun lai thayo naina ni thangai dong haike no terak khai thaising hapuro bo asung jaga saigya nokhor puro bo haike no terak oron simi sing tai kubun thayo bo thangnai obo simi asing no tai kubuni club kotor club ni motai ba osamotai no boseng obahaike no phunuknani thangai tongo brokni je osamotai no tui naithok je gobangma dal bidal teams namui tu mane abono to minta mke osamotai yo borok tamo nokhor hangangke je bo club sauni slai kotor teams namui tu bo haike bobo borok rok bo team no nai ba bo club ni acha একটু এই পূজার উপলক্ষে একটু বলবেন আর এবারে টিম নিচে এবারে টিম এবং কি কি মানে আপনার সবার রাজ্যবাসীর জন্য কি কি নেওয়া হয়েছে বা কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এবার পুজোর টিম কি আনা হয়েছে এটা একটু বলে দিন। নমস্কার, আমাদের 2025-এর যে দুর্গাপুজোর থিম সেটা সারা ভারতের সামরিক বাহিনী অসামরিক বাহিনী যে তাদের দক্ষতার সাথে আমাদের ইন্ডিয়াকে যেভাবে তারা ঠিক রেখেছে এবং আমাদেরকে যেভাবে শান্তি দিয়েছে, তার জন্য আমরা এবার সৈনিকদের স্মৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। তা আমরা আশা করি হয়তো আমরা সম্পূর্ণভাবে ঠিকভাবে দেখাতে পারিনি, যতখানি পেরেছি তাতে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্তরঞ্জন ক্লাবের, যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ে বর্ডার সংলগ্ন এলাকা যেভাবে দুশ্মনদের সাথে লড়াই করে আমাদের ভারতবাসীকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার জন্যই আমাদের এই সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, তাদের জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন যেখানেই থাকেন তারা যেন শান্তিতে থাকতে পারেন এবং আমাদের ত্রিপুরা না সারা ভারতবর্ষের লোকদেরকে যেন একটা শান্তি দেয়, শান্তিভাবে থাকতে পারে, তার জন্যই আমাদের এই পরিকল্পনা। আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের বিশেষভাবে আমাদের আগরতলা শহরে যারা আমাদের এই রাজ্যের দর্শনার্থীরা আমাদের এই মূর্তি দেখতে আসেন এবং আমাদের প্যান্ডেলের এই সে কীভাবে ভারতবর্ষের সৈনিকরা যুদ্ধ করেছে তা দেখার জন্য আসেন, এসে আমাদেরকে দেখে একটু আশ্বাস দিয়ে যাবেন আমরা যেন ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করতে পারি এবং আমরা চাইব সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব তারা যেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2026 সুন্দরভাবে চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রাখবেন, সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। নমস্কার। এবারে যে আজকে তো ষষ্ঠীর দিন, হ্যাঁ ষষ্ঠীর দিনে মানে মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে বাকি পুজো দিনগুলোতে কেমন যাবে? দেখুন, আমরা গত দুদিন আমাদের ক্লাবে যেই হারে লোক এসেছে সারা রাত্রিতে লোক এসেছে দেখার জন্য,
তা আমরা আজকেও দেখলাম ষষ্ঠীর দিন যেই রকম লোক, আমরা আশা করি কালকের থেকে আরও অনেক অনেক বেশি লোক হবে এবং মানুষ মনে করে আগরতলা শহরের চিত্তরঞ্জন ক্লাব কি করেছে, খারাপ করুক ভালো করুক সেটাকে দেখতে হবে। তার জন্যে মানুষের এই ভিড় ঠেলেও মানুষ আসে, দেখে যায়। আর যে আমরা ক্লাবের কর্মকর্তারা আমরা সন্তুষ্ট যে মানুষ আমাদের প্যান্ডেল দেখে বা আমাদের মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে, এটি আমরা চাই। এই 2 দিনে বা এই 3 দিনে মানুষের ভিড় দেখে গত বছরের তুলনায় এই বছরে মানুষ কি রকম বা দর্শকদের ভিড়? মানুষ এবার আরো বেশি হবে, গত 2 বছরের তুলনায় এবার আরো বেশি হবে। কারণ একটা ভয়, বৃষ্টি আসে করে একটা ভয় মানুষের মনে, তার জন্য মানুষ গত 2 দিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে মূর্তি দেখার জন্য। আজকে তো দুপুরবেলা খুব বৃষ্টি ছিল, এখন তো সন্ধ্যার থেকে বৃষ্টি নাই, তাই মানুষের একটা ঢল নামবেই এবং আমরা আশা করব মানুষজন আরো বেশি করে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেন, আমাদের মূর্তিরা সুন্দরভাবে দেখতে পারেন, আমাদের প্যান্ডেলটা দেখতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাকে। जों जे बरंनि अरनि जे अंकरबायबो साइमानका जे तामहनाय जे क्लाबनि जे तंनाय बा अरनि जे बरंनि जे पूजा कमिटी बरंबो कक सालायमान यागुलो साइमानका बरंनि आसल जे चित्तरंजन क्लाबनि ताकलायनि थीम तामो जे जोंनि भारत हादरनि जे थैरनाय फान सेंग्रनाय बरंनो कायसे बरम याफारै अबो कायसे सनाम जाका हनै अबो हायगेनो गोबां लुकरावबो फायै बंनारो नायफेन हनै बा बरनारो जे थीमनो नायफेन हनै बर आस्तके खाखायो अबो हायगेनो जों फायदि तेरेक tay kubun klabo norong notalang nani thangai tongo je oroni tay kubun kotor tamni ke Chittaranjan ni pore tay bo tongko naithonai thok club tay bo naithonai thok team abo haigeno phaidi जों mosragangai thanglayan haboi akoi je nayoi tay borni puja committee bai program salai mani yagolo bongni je taklai ni team tamni bagai di seitu bukha tay lukurong ni bagai tamo message rana nai khaborok abo pura srai ke sai khana ka norobo kha khayo chini khorang mangpili tong nai tong nai rong bising oboni message rok sogoi gana hanai borok ni je kaisa kaham wan sungmong no tuboi जों दा बोरन सिमी फाइदि तरक खाय जत लोकराव बाक्सा पाल बाक्सा के जों मो साबेरे लाइमा बा अरन सिमी सगैनाय तरक खाय डाक्टर चित्तरंजन क्लाब tay kubun क्लाब दंखु जों खा खाय अरन सिमी नंग रामठाकुर संग फुनुगान हनै हापुरु जेमन बीर अंखरमानि जराव बो आसंग बीर लोकराव आसके नायथाव खलायै अरन इंगोन नायना बागै फायो तामनि गांके बिसिपुरुम बुरुम अबनो दंगो जे देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब ताखलायनि थीम ताम तुइ फायगा बबो हायगे नायखांगे नायथंनो बा ताखलाय सेमानि सलाय ताखलाय जबरक सा नायथक तुइ फायगा अबो नायनानि बागैनो सरायनि सिमि चेंगै साकरा जरा दल खलायै फेमिलि हायगे बा चालाय बाक्सा हाय अंखरै बरकनि ओ उंगनो नायनानि बागै फाय तो लाइटिंग को तंग नायनो लगियो अब हायगेनो साबनि जाय साबो बो पेन्डेल नायथातक पेन्डेल सनामैमा नायथातक लाइटिंग रैमान अबो कायसा क्लाब बाय क्लाब पूजा कमिटी बाय कमिटी बिसं कायसा कम्पिटिशन चलो असामताय हिंगांके अब हायगेनो अरबो नायथातक लायै बरक गय दंगो अबनि बिसं दे जोंबो थांगाय दंगो बरक रबाय दल दागार छपा के असामताय हिंगांके बा हायगेनो बरक नायलायो फाइडिंगांके जों हायगेनो सराङै थांते बरकनि गावबा एक्सपिरियेन्स बो खोनाव जों असमताय नायमानि जराव अब हायगेनो थांते जोंबो सायमान लायानो जे बबो हायगे बरक ताकलाय असमताय नखरका जों दाबो सकबायगा शान्तिपारानि जे आरो कायसा दंमानि क्लाब अब नेनि मजिपति रोटंगै जे शान्तिपारा हाबमानि आरो बरक ताकलायनि बरकनि पूजानि थीम बा असमतायनि थीम तामो सुनामति साका फायदि जों दाबो अबनो नायनानि बागै फाय सकबायगा आं बनरो बसा नाय दङ नरो बाङै बसा नाय दङ निचय आकारे चिनि खरां गागा फायदेव बाहायगेनो तिनि निजे बरकनि ताकलायनि जे असमतायनि थीम शान्तिपारा बरक तामु तुइ फैगा আমরা ঐক্যতান যুব সংস্থা তথা শান্তিপাড়ার পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন हाय शान्तिपारा गांके
শান্তি পারাও বরং আস্তে কাবি ছিলাম তোখা মনে খায় বরং পাগলাই দোকমানি স্বর্ণ মন্দির নাম করা হনই গায়ে আবনো जों तरक तरक नाइलेन फाइनि পুজো মন্ত্র নির্মিত হয়েছে মায়ানমারের সেই বিখ্যাত শ্রীজাগর প্যাগোডার আদলে borok taklani puja thim saitu kha Myanmar ni je thim hanai borok ni aro tongmani mutai mondir a thim no borok ti saitu kha ओमफ्राय जोङावबो दाबो फाइसक पाइका जे शान्ति फारानि बरकनि ताकलायनि असामतायनि जे थीम हायक बरकनि जे डेकोरेट बेलेग नायथा तखलाय सुनामिति साका थानाय बिषयावबो बरक बाहायकन नायथा तखलाय सुनामिति सावो ताकलाय बो बाहायकन नायथा तखलाय बर सुनामिति साइतु फायो बेलेग नायथा त अबनि किसा तैगा नानि बागै तैको साराखलाय बर बेले नायथा तखलाय सुनामो फाइदियाबनो नरकनो जे बरकनि कनतै फुनुगनानि चाइतक नाइन रकबनो चेकरि नाइतंग दि जों तेबो kaham नायथा नायथा बरकनि कनतै फुनुगनानि चाइतक नाइ फाइदिं के अब तो जोंनाव न बसखांनि जे बरकनि थीम थाइतु माने बा मुताइनक तांमानि आबनो फुनुका अब तरक तरक बिसिङाव हाबलायवानो बिसिंनि अरनि असमतायबो नायलाय फिरवानो बरक गे बबो हायकलाय नाय सनामुति साइतु फैगा जों तै काइनि क्लाबनि तो बेलेखनो कतर कतर खै नुगैमान खा जे कतर कतर मुताइरं नायथा नायथा कलाय सनामुति साका गाबोन लगे लगे जों अरन मुताइबो बिसिङ हाबाय नायलायानो बरक बरन बो ताकलाय बबो हायके सनामुति साका तामनिके बरक बो कायसा दङ थानाय बिसिनि स्लाय ताकलाय बिसियो नायथा नायथा सनामुति सानानि गाहायके न तरक तरक थांलायते नायलायते बिसिंनि मुताइरं नायते जोंबो सायमान नाय बरक बबो हाय तामो तुइ फाइका ताकलायो बरकनि गोबां मांगो बङै दङ जामहोनाय मेन फुजा बङै दङ षष्ठी मकल फियक मानि साल आ सालो बेलेखे लुकरकनि बांमारि नुकजागो षष्ठी सिमिया राजाखरा कलियो एक्चुअली पंचमी चतुर्थीनि सिमिन बरक रकनि कुथुमलायमुं अब हायके न ताकलायबो सक नायसत कतर कुथुमलायमुं नुगैमानखा फाइदिंगे जोंबो दाबो बाहायगोन हाबै दङ बरकनि अरनि असा मुताइ नायनायनि बागै गांके नुनो खाना जे जों पुरा गोबां मा असामताय नायमानि आगोलो जों दाउ जे फाइसक बायजाक शान्तिपारानि जे पुजा दंमानि बा असामतायनि जे थीम दंमानि बा डेकोरेट दंमानि फाइदि जों दाउ बरनियाव जे पेन्डेल बुसखांनि जे बरनि डेकोरेट आवबो तो जों नायखा तरक तरक हायके नगक साथे नरक जों फुनुकते बिसिङो जे मुताय दंमानि आबनो जों दाउ नायनानि थाङै दङ फाइदि गाबो हायके न तरक जों बिसिंनि जे असामताय रगनो जों नायनानि बागै थाङै दङ जों चिनि माने बरकनि गमानो तै जोंबो दाबो अंको लायानो जे बरनि अरव ताकलाय बबो हाय गरक तिसैतु बुखा आबनो तैनो जोंबो किसा मिसा गरक हाय सालायनाय लायानो फाइदिंके बेरायते किसा बर रबायबो जों अर कक साथे अंको लायखां गांके नायसा तो अंकोनि बिसिंते मुतायनाय माने बिसिंते कक सावै आकौै थांलायानो गखां गांके
जों अरबो फाइसो कयमानि यागुलो नगुइमान खा बरंनि अरनि असामताय अरनि बो बेलाखे नायथाव ताकलाय जत जे जागा असामताय नगो आरो न जों कतर कतर खलायै बेलाखे न नायथाव खलायै असामताय सनामानि नगो गाय अब हायके न ताकलाय अरबो बेलाखे न कतमा नायथाव खलाय बरक सनामै दिसाका बेलाखे बरंनि अरनि ताकलायनि बो गासै इउनिक मताय माने ताकलाय जों जे जागा असामताय हाबै फैरं मानि जत जागानि असामताय न कतर कतर खेलाय मताय न सनामै दिसाका हायके न जों अरनि जे बरंनि ताकलायनि करंनो नायमानि यागलो गुबुन भाषि मस्त्रक तर गवै थांलायनो बो बाहायके असामताय को नांजाखा आबनो तैबो जों तर खाय गय सोंलायानो फाइदिंगे जों बाहायके न गोबां मान गलौ बाय गमान बारे बो गं गरौ तलै गरौ सोंलाय किसा जों थाइजा थाइनि बरकनि एक्सपीरियंस दङ जों गग्र किसा मिसा अंगु फाया गयाबन बागै गनो तैयै सालायनायानो जे अर दंनाय गरौ बाय बरकबो बाहायनां जाका ताकलायनि फुजा आबनो तै ফাইটিংয়ে जों बाहायके ना गोबां মাতাবো কেমন লেগেছে এবারের পূজা খুব ভালো লেগেছে সুন্দর হয়েছে এখানে কি প্রথম নাকি অন্যখানেও দেখা হয় না দেখেছি চিত্তরঞ্জন দেখে এসেছি এবারে আজকে প্রথম বাইর হওয়া নাকি আজকে প্রথম আচ্ছা আজকে যে এবারে পুজো দেখে গতবারের তুলনায় কি রকম মনে হচ্ছে সেরকম তো দেখিনি মাত্র দুটো দেখেছি মনে হচ্ছে ভালোই সবই ভালো দেখা যাক ওয়েদারটা যদি ভালো থাকে আরো দেখবো আচ্ছা এরপরে কি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ দেখি সামনের দিকে যাই फंका बाहायके न जोंते बो गोबां मा अंको मा नायते नायते तेबो सालायते सोंलायते बो अंको खाय सोङै पाय गय केमन লাগছে এবারে পূজা একটু খুব ভালো কোথায় কোথায় বেরেছে আপনারা हायके न फायजे जोंते बो गोबां मा दाल बिदाल बनि एक्सपीरियंस रखनालाय मानि लगे लगे जोंते को बनि गरंना तैबो अंको दङ फाइटिंग गाबनो तैनो जों गिसा अंकोलाय नायलायनो ते बक गरनि खरकता माइकक सालाय सोंलाय नायलायनो जे बरकता बो हायनां जाखा ता अरनि असामताय ते गुबुन थाइनि असामताय रकनो फाइदियाबनो तैनो जों गिसा कक सालायै खरनि खरकता बरक रकबाय एक्चुअली केमन লেগেছে এবারে পুজো আর কোনো খানে কি বেরিয়েছে না এই ফার্স্ট আর কোথাও যাবে হ্যাঁ যাবো আজকে এবার কি ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট নাকি হ্যাঁ না আমার তো ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট আচ্ছা কি রকম লেগেছে গতবারের তুলনায় ভালো আচ্ছা আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইবে আর তো মাত্র এসেছি আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব बेलेखनो बरक खनातक जागो जे बरक बेलेखनो नायथा तखनै साव अबाहायकेनो जोंते कुबुनि कोनो तैबो बरक बाय कक सामानि आगोल तरक तरक ताय कुबुनि नायकल थाय बिसिंतै नाय थानानि चायतक नाय नरबो जों फुनुंनानि चायतक नाय जों बरनि एक्सपीरियंस रबो खनाका बर बेलेखनो तंथथ खादं तंथनि बिसिंतै असमतै नायनानि अंखरो हनै अबाहायकेनो फायजि जों तरक तरक कुबुनि थायजु उनावनो फुनुंनानि चायतक नाय Wahai sakit hawa kuri kuri ukile kang bayo. Ang mano, hai busak busak guri pa saya mandara. borokni daglani thim শুধু borok bisingo simia tamni ge bwskango tui tongmani bagui tuio bo naithotok khlaiui
बेलायखानो सोनामो माने तारमाने आर्टिफिशियल खुम रक रेखा आमबो बेलाय नायथा तखनि मानो बेलायखान लाइटिं बाय आको बाय तै बाय आको बाय ga नायथा तखलाय जोंनोगो जोंनो शान्ति बारा बेराय मानि फुनु गुवानि लगे लगे तै गुबुन थायोबो तेरो तेरखाय बेरायनानै फासिं सुगाङै दंगो अब हायकेनो जों अरन फुनुक मान परे तेरक तेरक बरंनेव नायथात जे डेकोरेट खालायदि सामानि मबो कासे नायथात बा अरबो कासे बरंनि बागै सनाम जांनाय बा सा जांनाय दंगो जे नायथाब ताने तामो हायके बरक नायदि मुसुक हांकै तामो सनामै माया दं अब जागानि बा गुबुन थाइनि मताइनो गुबुन थाइनि कासा इम्पोर्टेन्ट जे दं माने आबोनो से नायथात खालायै सनामै दिसाव पूजानि जराव हनैगे बुसुक माने जे मताइनक सनामै दिसनाय बा पूजा कमिटी बरंबो कायसा माने ओरा एफर्ट बेलायखानो नायथात एफर्ट नि बिसिंते बेलायखानो काहा नायथात खलाय दिसैतो तामनि हिंगांके अमहाय कायसा डेकोरेशन सनामनाबो डेकोरेट खलायनाबो माने बेलायखे गोरों हनै न खबजाक मानो असामताय माने न जों तामो बरकनि कुथुमलाय मुं असासिमिया बो पेन्डेल बा बो पूजा अर्गेनाइजेशन बा बो क्लाब बो माहायके नायथखलाय मदाय नक्सना मैदिसा बो के लुकुरकनि माने टाच सटिसायमान बा बो हायके लुकानागनि व गोबां मा चराय रंनि बागै थंजांनाय अकरा रंनि बागै गुबुननि मानै चराय खतर जतनि बागै चामुं आबो मानथगो के असामताय नायनानि माने असामताय नायना बागै सिमि फाया नायमानि लगे लगे चामुं रक थंजांनाय मानै रक पाइनानि बागै बसराय रक तगथगै खादं खाजाके अंखरो ओबा हायकेना बागै बरक एकदम लामा पुरा बंनि जे शान्तिपारा हाबद्रब मजिदपति रुटनि बसकांनि सिमिनो बरक लाइटिं रुवो बेलायखान बरनि बते बसनो लाइटिं नायथ दखलाय सनामै दिसावो टाकलायनि अ लाइटिं ओ बरक बो हायके सनामै दिसाका अब बसगरनो थांते थांते फुनुगै थाङानो नायदि हरंग्रक अंग्रक बरकबो बांग्रक बांग्रक तेबो हरंनाय तेबो बरक बांनाय वातिफायांगे तेबसे बरक बांनाय वातिफायांगे तो दाचे बरक दफानसे असामताय बले जतन बरक बेसि नायना हनै अंखरलायो बदल बदल सताका खरां जिलिक तालाग्रि सुमय असामताय माने न तामबा असामताय मागे जतन थानसाके सुमलाय अरनि कोन तैबो थांलाय जङ नै सेन्ट्रल रोडनि हिंगा त साइमनो जों जे बरनि अरनि जुब संस्था खाबो बरनि क्लाबनि बिसिं तै बेलायखेनो नायथा दखलाय सनामै हेजाका अब हायगेन जों तरक तरक न सगाङै फुनुगनाय बरकनि ताकलायनि असामतायनि थीम रक सेन्ट्रल रोड जुब संस्था क्लाब हंगाय तो आलादा खलायनो बरक बैसिबुरम न किसा बयनिसाय जुदा बयनिसाय इउनिक जिता हनो अब हायके सनामै दिसावो ताकलायनि थीम बरक ताम सनामै दिसाका जों आबो ताबुक ट्रक ट्रक थाङै सेमनाय बेलायखे नायथा दखलाय लाइटिं दरखा जों दाबो सानाय बुजा असामतायो बरक बि तंमा हायके न जों लाइटिं रक नायना बागैबो जरा जरा अंखरो बरक रनि खावा दाल बिदाल मुसुक मानि दंगो जे लाइटिं शो बबहाय बा लाइटिं रक बबहाय गेर जागा राजाखर आगुलि गनांगै हनै अमर नायना बागैबो बरक अंखरो असामताय नायना बागै माने बिसिंनिखौ नायना बागैबो जत थानसा खलायनो आसा गोबां मा खालु गरं नायथा द खाथं दंथां बिसिं दे अखरलाय जोंबो बिसिङाव हाबगानो सायमानाय सेन्ट्रल जुब संस्था क्लाब ताकलाय बरक तामो थीम थिसाय दुखा बेलायखे नायथा दस्राबै दुखा सेन्ट्रल रोड जुब संस्था क्लाब ब्रकनि ताकलायनि थीम
kaisa unique theme ang nung sakang no saja jubo songsta club hungke belai kheno unique theme ti setu bu taklai bo brokni unique theme nokha जों गोबां mang borok bai khlai onggo khai sanamoi tongmani bisingtei o jaro khai sopaiga central road ni jubo songsta club ni je borok ni mutainok kaisa belai naithatok juda borong ni mutainok sanamani taklaini boshango ekdom unique jemon para rok agini jorao sri sitini nodiya muitu bukha yang side ro muitu bukha gi joro palki bai kina balmani umhai mayung rok sanamo ekdom borok ni kaisa unique no tui faika taklai borok unique theme belai ke bong no bo kaisa naithatok abon bagai obono naina bagai kabang malukorok faija ke no khana ka chini kolong nogoi no man khana je kolong ni background nogoi central road ni je jubo songsta club hingke borok bisiburum no buislai juda khlai tei kisa fair ja khlai alada khlai naithatok khlai borok thaklai pujani thimbo oba haike no tubo kha juda khlai borok pujani team sanamo taklai no thimbo belai kha naithatok borok ni yang side naithok khlai sanamjak agini jugni palki rok omo haike sanamoi tisaja जों फातारनि तो नायखांगे ताव फायदि बिसिंनि bobo haike borok tesa decorate sanam itu ba osamotai bobo haike sanamka जों tabo abono nailaiano trek faidi sekangai thanglai जों abono nailainai tabo जों bisingni je borokni osamotaini bobo haitam ninge जों aboni sekang dei kaini ga tham je motainai ma jagao जों बेले similar ba ko nogoi mane obo hai jagani muntainok ba obo ni muntainok ni जों sinija फेजुबो संस्था नि बरो फाइसक बयमानि जराव गुबुन आलादा खलायै कायसा unique theme जों नगै मानखा abono naina bagaibo lukurok belaikheno mane khatung tongthokni bisingtei phayuta tamningake obon bisingtei lukurok naimanu je khatung tongthok bobo haike ngoi abon bagai borok setu pheka borok ne thimbo belai naithatok tissue paper ning kono sraman haike ekdom naithoke satami tisaka belai kaisa lighting bai naso khlai bisingobo sanami setu pheka okay borok ni je mutai sanamabo abo bo जों नगै मानखा थीम आलादा गुबुन थायो जों नगै मानखा कालारिं खालाय सनामजा फिया बरकबो पुरा नायथाथ खालाय सनामै तो बखा बनि बिसिंनि डेकोरेट फानंथों बिसिंनि मताय फानंथों फाजारनि डेकोरेट फानंथों बेलाय नायथाथ खालाय सनामै तो बखा आवन बागैनो जों नरकनो तायबो फुनुगमानि लगी गुबुन गबो फुनुगनानि हायकेनो जायतगनाय फाय नरगनाय दि बरकनि जे ताकलायनि कताल नायथाथक आलादा जुदा बुइनिसै फेरलाय जाखलाय तो मानि बरकनि कायसा थीम अबनतैनो जों जे फुनुगमानि बरक बेललायखे कायसा नायथाथक सनामजा borok neroni to lighting rokbo kaisak buini sai juda ba kubun juda borok rokbo belai phia ang ke alada juda khlai nukja khan rok ke bahima tonga ang belai kheno borok ni kaisa theme naithatok
borokne o taklai ni thim rok nai jeng bo thaya thaini orok bonai rok bai bo kisa misa ongko lai abon pore jeng saima nai je borni bo hai ongko nang jaka tamo ma tong bo hai ma tong কেমন লেগেছে আজকে পুজো আজকে খুব ভালো লেগেছে কোনখানে এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানে হয়ে গেছে এখানে অন্যখানে গিয়ে এসেছি নেতাজি সেন্টার আচ্ছা অন্যখানে দেখে তার এবারে এখানে থিমটা দেখে কেমন লেগেছে মানে খুব ইউনিক ভালো লেগেছে হ্যাঁ আচ্ছা সবাইকে কি বলতে চাইবে এমন ইউনিক একটা পুজো দেখার পর সবাইকে বলতে হবে যাতে এই জায়গাটা ভিজিট করো বারবার Thank you. Aba hai kenu phai de chengte bo ko boni bor ro bai bor sanglai nai en kok salai nai en bobo hai ma tong ka tini ni puja nai kahama tong kha o mane oro da first na oni jagob na kya ang ko nata je nai phaya nata nai par tini oro phaya bobo hai ma tong ka je bo kaise unique alada nuk mani bade tutu amo first time tipra mo hai numan je belai chada ka nai sujaka tissue paper khai mane buino bo ta mo ko kachana mo sung je osani jaro phai bobo hai ke naine ba bobo hai ta mo ko kachana mo o sin tipra sin chutu ta tipra o je kasalo ta tong ro jodon phai ne phiji nu yakka kunu saima galak nu khake physically phai nu khake berake bakhabai kaham nai saima nai je omo hake unique ekta samano hake khlaimano sin borok boromuni so omo nai khlaike naimano phai basamon bas thank you bele bele ke hamai ke no khana kana borok joto no hastini lokorong bage bele ke kaham kaisa message rakata manke nukha han ke no sing saimanai hayang ke to saimania abon bage sing obono toibo sing kobang ma komani bisingo no hai ke no tai kubuni kobang ma borok bai hai ke no sing kok salai engko nai sunglai borok ni je experience rok no toye fighting ke hai ke no tai kobang ma borok rok fight tong hai ke no kasa kaisa kaini experience rok sungai nai layana jeng obo kobang ma juda juda bere man ya golo ro kaisa sing te kaisa juda kaisa nugui man kha abon bagai jeng tai juda juda kisa ongkonan bagai kogrok bothai thaini salai nai layana je borok ni oroni experience rok no toye fighting ga hai ke no jeng borok bai singte bo kisa salai bo bai ma tongkha tini puja berai अच्छा लग रहा है आके यही फर्स्ट है या कहीं और देखा है हाँ देखा है मतलब ये यूनिक देख के आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है इंटीरियर डिजाइन अच्छा है तो सबको क्या बोलना चाहेंगे यूनिक देखने के बाद यूनिक देखने के बाद मैं सबको रिकमेंड करूंगी सब लोग आके एक बार यहाँ पे विजिट करें वैसे आप कहाँ से आई हो मैं मोनू से ना हाँ तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखो ये उससे पहले भी देखा है हाँ हाँ उससे पहले भी आती हूँ मैं तो हर साल अगरतला पे आके देखती हूँ तो इस साल नया क्या लगा आपको नया तो अभी तो फर्स्ट यहाँ पे आए हैं अभी तो देखना बाकी है तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या कहाँ पे कैसा बना है तो सबको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस पूजा के टाइम पे कि मतलब अगरतला के किसी मतलब कौन सी जगह पे जाना है क्या करना है क्या मैसेज देना चाहोगे जगह तो वैसे सारे जगह का नाम तो वैसे पता नहीं मुझे भी तो यहाँ पे भी आ सकता है और वहाँ पे एक अच्छा लगा मुझे वो नेताजी फोरम में होता है वहाँ पे भी अच्छा था तो यहाँ पे भी है एक्चुअली यहाँ का जगह का नाम थोड़ा मुझे ये युवा संस्था क्लब अच्छा तो सबको क्या बोलना चाहिए मतलब आके देखने के लिए क्या विशेष करना चाहोगे यही सब लोग आओ पूजा एंजॉय करो क्योंकि साल में एक बार आता है वही थैंक यू केन रखना kana borok busak hasalni dolai ang mononi se naine ni phaika puja agartala ni puja borok bishi burum no nai obo haike nai chatok borok ni kaisa experience share khaika ga haike no norok bo joto no phai nai manu ba borok bo kokksar khaje nai nai chatok obo kaisa enjoy khai di osabo bisho waisa je phayo joto baksa khatung tong thokelai borok osa palainen bagi borok obo haike no kokksar kha ge phai di singmote kubuni thairong no phunukna ni bagai obo haike no nongni logi tongoi tong no bo chaya kare chini khorang ni mangpli bai krungi tong dei Gesang nong bai raja khara guli ni kobongma dal bidal thai beraite tabuk phai sok pai ga chhatra bondhu club aro bo hai ke no kobangma boro rok ni bir no rok no goi man khana tamni hingang ke puja ni jora joto club joto gana pendel asno boro bo bango tamni ke kaisa nai pai nai thoglu khangke bkhaote ke kisawan suma phayo tai kaisa club bo hai khlai nai thok khlai sna moi ti sakana hanai abo hai ke no tabuk je chhatra bondhu club buskango jeng thangai dongo truk thangai to sogoya ko lamo sok paijak phaidi abo hai ke no jeng je thangmani lamo nugo jeng je asik tini raja khara gulini ষষ্ঠীনি সালো যে বেরাইমানি অসামতাই
banok no ke thang awai mung phuno goi ti samani thang drop ni lama ni simino sing asakai bir mano lama habui ba asno bir khori ba asno bir puja ni mondo bisingo ba asno gobang ma abo hai ke noi ko taklai boro je tini sek bo bere mani ছাত্রবন্ধ ক্লাব বসকাঙ্গ আরো বহাই কেন जों বড় রগনি কো থমলাই মং বেলে गोबां मान नुगै मानखा ফাইরিকে जों ट्रक खेतो फाइनो सकबायका ছাত্রবন্ধ ক্লাব বসকাঙ্গ যে অরনি বড় রগনি বীর নুগै नरक बावा सखैनो खना बो बाहाय इंखा बिसिंगो तामनि बागे आसक बरंनि गथमलायमो नरक खाखाय नो खानानै जे क्लाबनि बसकांगो आरो हाबनानि बागै बसक जरातै बर रक लाइन बासा लाइजाक तक्सा लाइन बासा ओ तक्सा नखरो अब हायगेनो गोबां मा खलायै बिशब्रमनि हायगेनो ছাত্রবন্ধ क्लाब बो ताकलाय तुइ फायगा कायसा जुदा आलादा हंगो खलायै बरंनि अब हायगेनो जों दाबो नंनो ट्रक बरंनि अति सामारंनो बरंनि अथिमरंनो फुनुंनानि जायतंनाय अब अंखा ছাত্রবন্ধ क्लाबनि बसकांनि मांगलि जे बरंनि अर बसक जरातै बरंनि बीर अब हायगेनो जे जोंनो साजक जे ছাত্রবন্ধ क्लाब बसकांगो फाइ सकबायका हनै आंगा ताबो जे ছাত্রবন্ধ क्लाब बसकांनि नरंग मांगप्रि जे फुनुगैति साका नाइदि बरनि क्लाबनि बस कदर खालाय ছাত্রবন্ধ क्लाब अति साका ने बरक आसके गोबां मा फाइदिंगा जोंगा बाहायगेनो कोबनि थायो एक्सपीरियंस रक साइमन लेमा हाय बर रक साइमन लेमा हाय अब हायगेनो जों अरनि ब साइमन लायानो तरक जे अरनि करक नाय आर जदिनो मान खांगे जों बनि पूजा कमिटि रक बे कक सालाय साइमन नाय जे बरक ताकलायबो बाहाय थिम रक सैतो बखा अब रक जों किसा थाया थाइनि कक सालायानो तरक खालाय अब हायगेनो फाइदिंगा के जों दाव बनि पूजा कमिटि बाय कक सालायनाय लेनो বড়তেই প্রথমে কি আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খোরাক নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে আমি জানতে চাইবো এই বছর আপনাদের ক্লাব কি থিম নিয়ে এসেছে আমাদের এই বছর একটা অভিনব থিম নিয়ে এসেছি আমরা যেটা হচ্ছে ঘরের নারীতে বিরাজ দেবী দুর্গা এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঘরে মা বোন বউ যারা আছেন সমাজের প্রতিটি নারীদের মধ্যে দুর্গা বিরাজমান তো আমরা যদি ঘরের নারীদের ভালোবাসা দেই ওদের সম্মান জানাই তাহলে আমাদের দুর্গাপূজা সফল হবে ঠিক আছে আর সেজন্য আমরা আমাদের যে প্রতিমাটা করেছি তার মানে অনেকগুলি মুখ রয়েছে যার মধ্যে দেখতে পারবেন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে একজন পরিচারিকা থেকে শুরু করে একজন শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রত্যেক নারীর মুখ আছে তার মানে কি প্রত্যেক নারীর মধ্যে দুর্গা বিরাজমান এবং শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতে না সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নারীরা পূজিত নারীদের সম্মানের দিকে চেয়ে আমরা এই থিমটা করেছি আমরা দেখতে পাই সারা ভারতবর্ষে সারা বিশ্বে এমনকি আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের মানে কিছু কিছু এরকম জায়গা আছে যেখানে নারীরা সুরক্ষিত না তাদের উপরে ভীষণভাবে তাদের নির্যাতিত করা হয় এটা হোক পরিবার হোক বাইরে তো ওইটা যাতে বন্ধ হয় এই বার্তাই আমরা আমার সমাজকে দিতে চাই এবারে পুজো টিমটা বানাতে আপনাদের কতটুকু বাজেট হয়েছে আপনাদের এবারে বাজেট কতটুকু অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এরকম বাজেট করি না বাজেট আমরা পুজো করতে করতে যেখানে থামে তারপরেও একটা অ্যাপ্রক্স 40 লাখ হ্যাঁ তো যে গত বছরের তুলনায় এবারের মানুষের দর্শকদের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে কি এবারে দর্শকদের ভিড় বেশি জমবে দেখুন দুর্গোৎসব মানে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব এটার জন্য মানুষ এক বছর অপেক্ষা থাকে তো সেখানে মানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভিড় হবে না প্রতিটা প্যান্ডেলে ভিড় হবে এখন প্রকৃতি যদি আমাদের মানে কি বলে আমাদের পক্ষে থাকে তাহলে তো গতবারের মতোই ভিড় হবে আর প্রকৃতি যদি খারাপ থাকে তাহলে তো একটু বাধা পড়বে আজকে তো ষষ্ঠীর দিন তো ষষ্ঠীর দিনে কি রকম ভিড় হয়েছে এর আগে কি পঞ্চমীর দিনেও কি সেইভাবে ভিড় আছিল হ্যাঁ পঞ্চমীর দিন কালকে ভালো ভিড় ছিল কিন্তু যেই মাত্র বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তারপর ভিড়টা আস্তে আস্তে কমে গেল আর আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিড় মানে ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে
আমরা আশা রাখি মোটামুটি 10টার মধ্যে অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে। আচ্ছা, সবাইকে মানে এই দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে কি আমন্ত্রণ জানাতে চাইবেন? আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে এটা বলতে চাই, আপনারা সুষ্ঠুভাবে এই দুর্গা উৎসবকে উপভোগ করুন এবং যাতে আমাদের ত্রিপুরার শান্তি বজায় থাকে সেটার দিকে নজর রাখুন। এবং আমরা যে আমাদের যে ত্রিপুরার মধ্যে একটা আমাদের বাঙালি আমাদের যে অধিবাসী সবার মধ্যে যে মিল আছে এটা যাতে বজায় থাকে, এটুকু বলতে চাই। আপনার পরিচয়টা বলেন। আমি সুশান্ত কুমার সাহা, ক্লাব সম্পাদক। ধন্যবাদ আপনাকে। কেন্দ্র খানা বরংনি তাকলাই নিজে ছাত্র বন্ধুনি থিম जों जे बनै पूजा कमिटि हागे क्लाबनि जे दांफांबो बै कक सावै साइमान का बरंनि ताकलाइनि जे असमताइनि थीम गा फाइदि जों जाबो बरंनि बिसिंनि जे डेकोरेट दंमारंनो थाङै नायलायानो फाइदिंगे जों आबोनो तरक जे बरंनि ताकलाइनि असमताइनि थीम आबोनो नायलायानो जे अबिसिंनि थीमनो नायना बागै बरक बोसक जरातै गोबां मा खलाय लाइन रमै बासालायजा बुफ्रुनसिमे बासालायजा आबो जों किसा बरक बै कक साइ छाइमालायन बरक पूजा नायने बागै बोसक सुंगनि सिमे और बासावै दं। আপনাকে কাছে জানতে চাইবো যে কখন থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিতরে পূজা দেখার জন্য? প্রায় আধা ঘন্টা। কি মনে হচ্ছে ভিতরে কি রকম হতে পারে? জানি নিশ্চয়ই এক্সাইটিং কিছু থাকবে, তাই তো সবাই ওয়েট করছি। আচ্ছা, এখানে কি প্রথম? হ্যাঁ, এই প্রথম। আর কি কোনখানে কি বেরোবে নাকি এটাই লাস্ট নাকি? এটা দেখে আরো দেখবো। আচ্ছা, কি রকম মনে হচ্ছে যেমন আজকে মানে এবার বছরের পুজো কি রকম লাগছে, মানে কেমন লাগছে গতবারের তুলনায়? গতবার নতুন কিছু দেখার মনে হচ্ছে, মানে এক্সাইটিং কিছু তো হবে নিশ্চয়ই, তো দেখি না কি হয়। খানা বরক বিশিংনি যে মতাইনো নাইনান বাগে বরক আধা ঘন্টা রময়র বাসা জাগে বরক সাও যে বিশিংও কুবনি অন্য নাইছা দंनो सनाम kana abon bagino boror basai naisinglaय jak फाइदिंगे जों दाबो बिसिंनि मांप्ले रगनो नायलायानो। बेलाय खानो नायथ'थ' कायसा बरकनियाव बिसिंनि थीम तामनि गांके कायसा इउनिक खालाय बरक सनामै तुबजा जों बिसिङाव हाब गांके नुगैमान गुबुननि थाइनि सोलाय बरकनि ताकलायनि जुदा जे इउनिक कतंमानि असमताइनि थीम बेलायखे बरकनि मोदाय सोनामानि नायथ'थ' बरक सागा जे तिनि बुरै रगनो मान भरम रनानि भागै कायसा बरकनियावबो कायसा बाहायगे नायथ'थ' थीम सोनाम जाका होनै तामनि हिनि बरक थाइं बं क्लाबनि तांफां साइ खोनारका जे दाल बिदाल थायो ताबो फानो बुरै रग सादक पिदक खलायजाक दंखो बरकनि मान थाइनि बागै खरां तिसाय माइनियाखो हायनि बागै बरक आकगनो वान सुगै कायसा जुदा थीम तिसाय तुबुखा पुरा बरकनि अ थीम तिसाय तुबुखा बुरै रगनो रिप्रेजेंट खलायो जे जिनि आमा बा भाई बा बाहानाजो बा जे कुदंनाय जत नानान सिमिजेंग माने जे सिनि अकरा सागा बरकनो बबो हायगे जों मान समान बा बरम माने आबो याफारि दंनानि ना अबो हायगे न जों नगैमान खा बरकनि कायसा इउनिक थीम बेलेखे नायथ'थक थीम बरक जे लुकुरंनो कायसा काहाम मेसेज रनानि जायतखा जों जे जत बरकनो मान बरम रुमानि हायगे न सिनि बुरै बोसारकनो मा बाबु मा ba di bai omahai manai jotono no जों मान बरम रoi दंनानि aboni kaisa naithathok mangpli borok senamui tisaka wen borok mutai simiya borne je bisini decorate obomo belai khe naithathok kaisa ipura unique khe no borok senamui tisaka aboni bagai no o mutai no naina bagai simino lukorok आधा घन्टा romui borok line basa lai naina phaibo amsake borok ni gojang mani kok saw gawa haike no जों गोबांमा oro naina phaine ro ba haike no jagin haike no dal bidal experience share khai কক সানানি চাইতো গানা কেমন লেগেছে এখানের পুজোটা? খুব ভালো, খুব ভালো। এখানে কি কোনখানে দেখেছে? না না, এই প্রথম। गंगा बाहाय के जों फायदि बरक नि तेबो गोबां मा एक्सपीरियंस बनै जे ओ बो कायसा नायथाथक सनामै ति सामानो तयै तेबो जों कक सालायनो तेबो सायमान लायनो बो बाहाय नांजा ओ असमतायनो तयै फायदि के जों यांगो तरक खाय थाङै तेबो कक सालायनानि जायतक नाय बाहाय के न बर जे नायनो फायनो रो केमन लेगेছে এবারে পুজো এখানে बत गलिया फाइटिंग के जों बाहाय के न खरकसा चाकरा जों बाय कक सायनो केमन लेगेছে আজকে এখানের পুজো? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। আপনি কি এখানে প্রথম?
প্রথম না আসছি, আরো আসছিলাম অন্যখানের জন্য। এখানে পুজোটা কেমন? মানে অন্যরকম একটু হয়েছে আর কি, অন্যরকম। ধন্যবাদ বরক সাকা যে বেলাইখানে নাইথাত কাইসা নগৈ মানখা नै সাকা अबहायके न तेबो को मचों कुबुनि फुनुंनान बागै न चाइ दंनाय अबहायके तेबो नाइ दंनि हाइदि गोसों हायके न तरक तरक सगाङै थांलाय न ते कुबुनि फाइसिं अबो तो काइसा बेलाय नाइथात खाइसना मैति साका जों अर नाइमां अबो दंखा छात्र बन्द क्लाब अबोनि परेबो जों ते कुबुन थायोबो ताबुक तरक तरक थाङै दंगो तांनिगे जों अर निजे बरंनि पान्दानो बा असमतानि लुवाइजिनाय बरक बायबो कक सालाय साइमान गा बरंनि स्पेशल टीम रक तामो हाइदिंका बाहायके न जों कुबुन थायो ताबुक थांलाय बंखा बरंनि जे मेइन असामताय गबेललाय नाइसा तगमबो